Odisha, one of the eastern states of India, is in deep trouble. The healthcare system is overwhelmed, and we are receiving hundreds of calls every day for help from all over the place. The Health and Wellness Group of Odisha Society is working around the clock to bring support to the people. Your support will provide 3 oxygen shelters where patients can receive oxygen while waiting for a hospital bed. Your help will provide ambulance services to transport patients to larger hospitals. And we will be able to provide 5,000 prepared meals per day to COVID-impacted patients and their families. And we will also offer emergency quarantine to immigrant workers to help stop spreading the disease. Open up your heart, help India today, and help Odisha heal now. निर्मला से खाइडा पैक कर दियो मोर ऑफिस जो डेरी हलानी आज किछि रंधा हेनी माने माने आ कोन घर खर्च पे जतकी पैसा दउछ 20 दिन चलुनी घर काम करी करी मोर अंटा पिठी दरज चाकराणी रखिया कहले घर बजेट रु बाहर पिल्ला को काम बापा मां को काम मु आउ पारुनी आज परिवार नाही रोसई बंद माने पिल्ला माने कोन भोकर रहबे कहिली बा रोसई बंद गुनो सकाळो कांदुथिला ता स्कूल यूनिफॉर्म खराब हे गेछि कहूची स्कूल जीवनी केते कष्ट ताको बुझाई सुझाई कि स्कूल पठेछि आ सुना बापांकर बीपी मेडिसिन आ मांकर आंठू मालिश तेल सरी गेछि आसिला बेले नै कि आसीबो जम्मा भूलिबनी आउ कोन किछि नथिला तुम कहया पे सब कथा ही सकल सकल कहबो गोटे दिन टिके चुप रहि परिबन तमे ना जम्मा चुप रहिबेनी मो कोन तुमको तुम घर चाकराणी हेबो बाहाई कि आसीछली मो सांग मालती केते बड़ गाड़ी रे बुलुची ता बर ता पई सब दिन सब मासरे नुआ नुआ लुगा नै कि आसुची आ मो ए 4-5 दिन चिंदा झाड़ी पिदी बुलुची हाय रे मो कपड़ ओ थाउ थाउ तुम कांदिया बंद कर टिके स्मास आता छाड़ा किछि देवा दरकार नै खाली टिके मुसा बिसड़ा पैक कर दियो मु ता खाइ देबे जीव संसार जीवनटा पळेबो हो मु जाउ छु चल हे प्रभु ये बेकार गाटे भी ठीक टाइम रे एमती धोखा दउची यार भी बोधे दिन काला सरलानी हे भगवान मत उद्धार कर मु कोन करबी आलो मां कोन हैला कोन बे सकाळ सकाळ कांदुचु हां कोन पे कांदुचु कांदना रो ए सुनो जो आसम मो कोन बे कांदुची आस आस अरे कौन हला मां काई गांचू कौन हला झगड़ा लागियो सकाळ सकाळ काई झगड़ा लागो कहलो मु सुनली कोन पैसा पत्र नाही बोली झगड़ा लागथलो ने पैसा ने जा कोन परिया पत्र जा कि छाणिया था ने आछो जा 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 मत जा कोन आनी कि रोसे बास करबी जा हो बुझिलो ना ए सुक्काटार स्कूटरटा ददरा हे गलानी आ स्टार्ट होनी थरे करे आज घर करी केते थरे गला ताको एथर आज ऑफिस रो आसले टे कथा ता हतरे जो जीपीएफ रो पैसा रा मिलिची हेते ताके गोटे बाइक टे भलो बाइक टे किन दवा हां हां ताको देई दबो हले से बाइक किनिबो पछरे घर फर कथा बुझुतबा हला चलो मन्ने पके कि ताको दबसी आसला पर ठीक अछि हो सर गुड मॉर्निंग सर केमिति अछंती अरे भलो अच्छी तमे कुह वेरी प्रिटी ड्रेस बढ़िया दुश्च ना बाकी दिन भी भलो देखा जाओ कुह व्हाट कैन आई डू फॉर यू थैंक यू सर सर एक्चुअली आसंता वीक रे मते टिके 2 डेज रा ऑफ दरकार थला गुरुवार आ शुक्रवार काहे की कोन हैला की नाई सर किछि हेनी हबो मो चिकुरा 40th बर्थडे
ओ मु जानी नथली तमर बॉयफ्रेंड अच्छी सर चिकू चिकू मो पेट डॉगी तमर पेट कुकुर तार केमिति 40th सर तार 6 इयर्स कंप्लीट हबो आ कुकुरर 6 इयर्स मणिसर 40 इयर्स भलिया सेति बिग पार्टी बिग सेलिब्रेशन आपण भी इनवाइटेड अछंती सर खाली जदि पेट डॉग टे थिबो सेति सर 2 डेज ऑफ देथिले मो टिके प्रिपरेशन कर देई थांती ओ सेटा गोटे कथा हो तुम लीव फुल्ली ग्रांटेड तुमको किसी भी हेल्प दरकार थिले मते कहबो आई एम देयर फॉर यू थैंक यू सर थैंक यू अरे दिवाकर बाबू सुकांत बाबू कौन करूचंती कौन आउ करी खाली फाइल टू गोटे पर गोटे काम करछि आ कोन सुकांत रहले तो सब काम हैला खाली काम अरे आपण माने जानिचंती आम बॉस भारी बढ़िया लोक संसार रे सबुठारु बेस्ट लोक मोर चिक्कू मो पेट डॉगी बर्थडे पे मते 2 डेज एमिति ही ऑफ दे देले लीव एप्लिकेशन ग्रांटेड कहिले आ एते भलो जे ता ऊपर कहउचती किछि हेल्प दरकार जदी मते जणैबो इजंट इट अमेजिंग ई कोन सकाळ सकाळ सोइछन हे दिवाकर बाबू ओहो सुकांत बाबू मो बड़ा निदरे भांगी देलो कोन सकाळ सकाळ तमर एते निद बढ़िया स्वप्नटे मते देखिली मु इंद्र ही सिंहासन रे बसिछि आ आगरे रंभा मेनका नृत्य करुथिले ठीक सेति बेले आपन को पार्टी रे निदटा भांगी गला आ उर्वशी आज्ञा हाँ उर्वशी भी से थाली रे रसगोला रसमलाई जिलेबी धरिकी मो पाखक आसुला ठीक सेति बेले आपन हांडिया पार्टीटा रे आज्ञा क्षमा कर दन मोर बहुत बड़ भूल हो गेला आपन को ठेकरी आपन एमिति दिन राती ए खाइबार स्वप्न ये स्वर्गीय स्वप्न देखिथे बोली मु आ कोन जानि छी कौन करवा सबू यही पेटर नाट आपण को गोटे सिक्रेट कहूँ सिक्रेट आम यही श्याम बाबू हां हां तांकर जो प्रमोशन टा हेछि आपण कोन तां काम हेछि बोली भाबुछन ना कोन आ तांको कामर क अक्षर मते जणा नै एई सबु बेले बॉस को नहीं भल भल रेस्टोरेंट रे बुले बुले खुआउछन्ती सेति पे ना ओ आ ठीक कथा मन पकेछन्ती मोर गोटे छुट्टी नेबार अछि मु टिके आछि सार को छुट्टी गोटे मागी के देखन आगे सर नमस्कार सुकांत बाबू आस 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 आज्ञा सर मु जो छुट्टी एप्लिकेशन रे पकेइथिले टिके सर अप्रूव कर दे भला हंता कौन पाई सर मो सांगर बाहाघर सांग बाहागर हो ठीक अच्छी थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू ना आपण छुट्टीटा अप्रूव कले बोली अरे मो ठीक अच्छी रो परिभाषा तमे बुझी पारिलनी एटा फैमिली फंक्शन हेइथिले स्किप करिवा प्रॉब्लम सांग बाहागर तमे स्किप करि परिबो ताकू गोटे सॉरी कुओ आ कुओ कि तमे आसी परिबोनी आमो ईयर एंडिंग आसिलानी एत्ते काम अछि काम रे फोकस करो कौन सर माने तम लीव एप्लिकेशन रिजेक्टेड सबु फाइल रो काम मते 2 दिन रे दरकार जेबे देखो यानको छुट्टी दरकार काम किए करिवनी सब मते ही करिवा पई पड़िबो
କୋଉ ଜନ୍ମର ପାପ କରିଛୁ କେଜାଣି ଆମେ ତ ଖାଲି ବେଠିଆ ଚାକର ଆଉ ଖାଲି ୟାର ଘର ପରିବାର ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ଫୁଟପାଥରେ ବଢୁଛୁ ନା କଣ ହେଲା କି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ବସ୍ କଣ କହିଲେ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହେଲା କି ନାଇଁ କଣ ଆଜ୍ଞା କାହାର କୁକୁର ଜନ୍ମଦିନର ବି ଛୁଟି ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ବି ଛୁଟି ନାହିଁ ଖାଲି କାମ କର କାମ କର କାମ କର ଫାଇଲ ସବୁ କରିବ ଓହୋ ଆଜି ପରା ମୋର ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିବାର ଅଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବୁଧବାର ବ୍ଲଡ ଦେଇଥିଲି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ କଣ ଏ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ସେଇ ଛାଡୁନି ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିନିକ ରୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ରିପୋର୍ଟଟା ଆଣିକି ଓହୋ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଶୋଇଛନ୍ତି ମ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ 3rd ଡିଭିଜନ ବାପା ରସିଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଇସା ଦେଇ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଶୋଇବେନି ଆଉ କଣ କରିବେ ଡୋନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ତ ବହୁତ ପଇସା ରୋଗୀ ସେବା ନାଁରେ ଖାଲି ପଇସା ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଡାକ୍ତର କଣ କହିବି ସାର୍ ସାର୍ ମ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ସକାଳୁ 50 ଡାକି ସାରିଲି ଓହୋ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଟିକେ ଶୋଇଦେବେନି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇ ଦଉନି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ସ ଶୋଇ ଦଉନି ନାରୀ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ କାମ କର କଣ କାମ ଅଛି କହ ସାର୍ ଏଇଟା ଶୋଇବା ଜାଗା ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁନିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି ନିଦ ହଉଛି ଏ ଲୋକକୁ ଭଗବାନ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ହଉ ତାହେଲେ କହ କୋଉ ୱାର୍ଡରେ କୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ କହ ଚେକ୍ କରିଦବ କହୁଛି ସାର୍ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ 81 ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ 5 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି 5, 10, 15 ଲକ୍ଷ ଯେତେ ଲାଗିବ ସେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ବାପାଟି ଠିକ ହେଇଯିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ମାଲଦା ପାଟି ଆଉ ସାର୍ ବୁଝୁଥିବେ ଆପଣ ଆଉ କଣ କହିବି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ କହ ନୂଆ ବାପା ଦେଇଦେବ ନୂଆ ବାପା ମାନେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖ ଶୁଣ ଏ ପୁରୁଣା ବାପାର ଯଦି ଆମେ ଅପରେସନ କରିବା ତାର ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଓକେ ସେଇ 15ରେ ସେ ନୂଆ ବାପା ପାଇଯିବେ ମାଲଦାର ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କର 15ରେ ନୂଆ ବାପା ନେଇକି ଯିବେ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଅଛି ତ ହଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଇ ଆସିବେ এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কেস রে মো পাখକୁ আଣିବ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ এই ছোট মোটো কেস তুমি হ্যান্ডেল করিবা স্টার্ট কাই করনো তাଙ୍କୁ এডভাইস কর যদি নিঃশ্বাস নেই পারু নাಂತಿ তাহলে 2 ঘন্টা নিঃশ্বাস বন্ধ করিকে রখন্তু এমিতি বি অক্সিজেন র মার্কেট রে অভাব আছে মানে ଲୋକଟା মরিଯିବନି ନିଶ୍ୱାସ মরিবনি নিঃশ্বাস ন নেলে মরিবনি সে 2 ঘন্টা পর্যন্ত বঞ্চি করে রহিব থিওরি রে কହୁଛି বঞ্চিব তাକୁ কহ নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখো নেক্সট কেস কো যা এই কেস রে কিছু দম নাই কোଉଠି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କେଜାଣି ଏମିତି ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ନା ଜମ୍ମପୁରକୁ ପଠେଇଦବ ଏ ଡାକ୍ତର ବୁଝିଲେ କଂସେଇ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ନା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବ୍ଲଡ୍ ଚେକ୍ ହବ ତାଙ୍କୁ 85 ବର୍ଷ ହବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି 85 ବର୍ଷ ହଁ ସାର୍ ବୁଢା ଲୋକଟା କଣ କରିବା ଏ ବୁଢା ଲୋକର ଯଦି ମୁଁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାର କରିବି ତା ପାଖରେ ବ୍ଲଡ୍ କେତେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଟେଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଟେଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ କାମ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ନାତିଟା ଆସିଛି 21 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଗୋଟେ କାମ କର ହଁ ନାତିର ବ୍ଲଡ୍ ନାତିର ବ୍ଲଡ୍ ତାକୁ କଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଇନହେରିଟ କରେ ଯଦି ନାତିକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ ଅଜାକୁ ଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ତା ନାତିର ବ୍ଲଡ୍ ନିଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ ବାପା ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଥିଲେ ନାତିର ହବ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ହବ ନାତିର ବ୍ଲଡ୍ ନିଅ ଆଗକୁ ଚାଲ କଣ ଅଛି କହ ନେକ୍ସଟ କେସ୍ ଦେଖ ଆଉ କେସ୍ କୋଟା କିଛି ମୋର ନେକ୍ସଟ କେସ୍ଟା କଣ ଅଛି କହ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନାହିଁ ହଁ ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ସୁକାନ୍ତ ଦାସ ସେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା एक्चुअली 2-3 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଯୋଉ ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ସବୁଗୁଡା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ସବୁ ମତେ ଦେଇ ଦିଅ ଏଠି ସବୁ ରଖି ଦିଅ ମୁଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି ଫାର୍ଷ୍ଟ पेशेंट के ସୁକାନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପଠାଅ ଆଚ୍ଛା ସୁକାନ୍ତ ଦାସ ଏଟା କିଏ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଏଇଠି
ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେନି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଓକେ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ओ ओ सुकन दास ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୁକାନ୍ତ बस ସାର୍ ମୋ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଥିଲି ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଥିଲି ସାର୍ तुम रिपोर्ट मु चेक करतली ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ବାପା ବୋଉ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ପୁଅଟେ କି କ'ଣ ହେଲା କି ସାର୍ କିଏ ଆସିପାରିବେ ଆସି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କେବେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁ ମୋ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସାର୍ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଉକେମିଆ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି କ'ଣ ହଁ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲାଣି ନର୍ଭସ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ରେଫର୍ କରିଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ରିପୋର୍ଟଟା ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଆଉ ସେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ସରି ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କେସ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ oncologist. Thank you, Supa. ଆରେ ତମେ ବି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିଲ ଆଜି ଅଫିସରୁ କ'ଣ ରାଗିଛ ନା କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ସକାଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିଦେଲି ତମେ ପୁରା ବିରକ୍ତ କରିଦେଲି ନା ମୋ ଦିନ ସାରା ମୋ ମନଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା ବାପାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇ ମୁଁ ଯାଇ ବଜାରରୁ ପରିବା ନେଇକି ଆସିଲି ତମ ପାଇଁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା କରିଛି ଯାଅ ଟିକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଆସ ଖାଇବ अरे बापा सुका अरे आज कौन जल्दी पड़े आसिल ऑफिस रु काम कम थिला कि रे पुओ मल्ला 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 काम कौन पे कम रहिबो कहलो मो पुओ काम करी करी केते थकी गलानी कोळा काठ पड़ी गलानी मो पुओ अरे नाइ मु तो पचारली ना तमे कोन जानिଛ कहलो से केमिति जाउची कोन काम करूची छ प्राणी कुटुंब केमिति पोसुची तमे जानुछो खाली घरे बसी की याडू साडू कथा कहया पे रजा आ काई बक बक एते होत कहलो हैं तमे कोन बुझछ कोन नाही किछि नाही कि खाली कथा हता करतो हेला हेला हो छाड़ से विषय छाड़ ओटा मोर पुराना है ता स्कूटरटा बुझलो नाही हमर जो जीपीएफ रो पैसाटा आछि से जीपीएफ पैसा दे कोडा भलो मोटरसाइकिल ता पे किनिया पड़ियो बुझलु प मो पैसाटा आछि घर मरा मते 8 वर्ष करिया ए वर्ष जाईती गोटे मोटरसाइकिल किन आ ई धड़ा स्कूटरटा केते दिन चलेबु ठेल ठेल गिरी एतिकी बेलको भल कथा टिए कहलो ए पुओ तू आ मन दुख करना मो बापा तो कहलेनी गाड़ी किनि देबे तू जा हमर धुआ धुई की जा खा पियो करबु जा अरे बाबा जा जा जाए खाई पी के टे आराम कर जा हाउ I love you. Will you please play with me? ଆରେ ବାବା ବାପା ଥକିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଦେ ମୋ ପେଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି ଆସେ କ'ଣ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଘର ପରିବାର ସ୍ନେହ ମମତା ହଁ ଟିକେ ଧନର ଅଭାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଜୀବନର ମାପକାଠି ହୋଇପାରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ହାତ ମୁଠାରେ ଥିବା ବାଲି ପରି ସବୁ ଯେମିତି ଧୀରେ 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 ଖସି ଯାଉଛି
ଏଠି ଯିବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ବିନା କେମିତି ଚଳିବେ ଏମାନେ ବାପା ମା ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେ ତ ପିଲାଟା ମୋର ମଣିଷ କେମିତି ହେବ ଆଉ ନିର୍ମଳା କଣ କରିବ ସେ ଏକା ଏକା ए कुआडे गले एते समय बाथरूम कोन जाइछन हेटी कुआडे गले की अरे तुम एते समय बाथरूम में कोन करूछलो तुम आखी कोन नाली हेची किछि कहू न जे कोन पुणी ज्वर आसले की काली रात रे तो तुम ज्वर नथिला आलो ना देखिलु एडा कोन की रिपोर्ट आलो कौन है लिखा है तू कौन काठ भलिया बसी बोलुनी से कौन कांदुची कौन है कौन है अरे कौन कांच की कौन कौन देखा है कौन होला बाबा माने कौन कहू ना 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 कौन यार छड़ू गपुचु किछि नहीं तते किछि अरे किछि नो सब मिछ जहा सब रिपोर्ट सब आछि सब मिछ किछि हकन तोर किछि आई तू व्यस्त हनी यार से बड़ देउलिया एडे निष्ठुरा नुह तते एते बड़ रोग दबा पे किछि नहीं सब मिछ मो धंटा परा तू कांदे ना मो धंटा परा किछि हेनी तते तू कांदे ना जम्मा सब मिछ ए सब केबे हेई परिबनी सब मिछ तू काहे कांदु तू कहलु हलो कोन फोन टा बाजिलानी तो एठी हेलो सुकांत हाँ दौची धरठा नेलु बापा तोर कौन फोन आसी हेलो हेलो सर मो आरोग्य क्लिनिक रु नर्स चित्रा कहूली आज्ञा कहतु सर टिके प्लीज हमको क्षमा कर देबे माने आज्ञा कौन हेतिला ना आपणकर दीटा पेशेंट कर ना दीटा सेम थिला मु टिके कंफ्यूज हे गली डॉक्टर को ना भूल रिपोर्ट दे देथिली से रिपोर्ट आपणकर नुहे आपन को किछि होइनी मामूली ठंडा ज्वर दैट्स ऑल प्लीज मते टिके क्षमा कर देबे मते किछि हेनी हां हाँ आज्ञा ठीक कहूँ आपन को किछि हेनी आपन को गोटे रिक्वेस्ट प्लीज आम ना रे टिके कंप्लेन करिवेनी प्लीज सर आम क्लिनिक रो ना टा टिके खराब हे जीवो ना प्लीज सुनलो मते किछि हेनी बापा सतरे मते किछि हेनी सतरे आज्ञा अरे मु कौन कहतली सब मिछ परा ए रिपोर्ट सब जो डाक्टर दोसे सब मिछ रे पुओ हाँ बापा अरे मु कहू नथली से जगह हमकु केबे एते कष्ट दबनी तोर किछि हेइनी जहा हो तोर किछि हेइनी हाँ ठीक बो बापा एबे बाइक भी आसीबो घर भी ठीक हबो बौर आंठुर ऑपरेशन टा भी हेई जीवो आ तम पे भी मु गोटे पाट साड़ी आनिबी बाप बाबा सब सब हबो आ चलो तते भोक करमणी नाही आज्ञा चलो चलो सब संग खाइबा एकाठी खाइबा आज एकाठी बसी कि समस्त खुशी रे खाइबा हां जहा किछि अछि एठी अछि एही मुहूर्त रे अछि टिके दृष्टिकोण को बदलाय देखंतु ना देखिबे जीवन आओ संपूर्ण लागिबनी हुए तो हाथ पाहंता को जन्म आसी जीवनी किंतु ए पृथ्वी आपण को आहुरी सुंदर लागिबो मन मोर घुरी बुले कहीं से अगना अग्नि परस्पर मन मोर खाली मरुचिका बाली
ତୁମେ କିଏ ଆଗ ନା ହେଲାନି। ସିଆଡୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ କଣ କବିତା ଆଉ ଲେଖିବ ଲେଖ। ଆରେ ହେଇ ଇଏ ପୁଣି ଏତେ ଜୋର ବାଜୁଛି, ପୁଣି ଇଂରାଜୀ। ଟିକେ ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ଓହୋ, ତା ପିଛା କାହିଁକି ଲାଗିଛ କହିଲ? ସିଏ ତ ତାର ଛୁଟିରେ ବସିକି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି, ତମକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହଉଛି? ଆରେ ମୋ ଚଷମାଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଚଷମାଟା ଏଇଠି ଥିଲା, ଏଇ ମେଜ ଉପରେ ଥିଲା, କୁଆଡେ କିଏ ନେଇଗଲା? ମେଜ ନୂଆ ଡିଭାଇସ ଗୋଟେ ଆଣିଛ କି? ଆରେ ମେଜ ମେଜ ଏଇଟା। ଓ ଟେବୁଲ, ସେଇ କଥା କହୁନା। ତମରି ତ ପେପର ଗୁଡା ଏଇଠି ସେଇଠି ପଡିଛି, ଆଉ କଣ ନା କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇଠି ଥିବ ଦେଖ। ପେପର ନୁହଁ, କାଗଜ। ଚଷମାଟା ଏଇଠି ଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଓହୋ, ତମର ସେ ମୋଟା ମୋଟା ଚଷମା କାହିଁକି ନବ କହିଲ? ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଚଷମା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ। ଏଇଠି ତ କଣ ନା କିଏ ନେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ, ଭଲ ହେଲା ପାଇଗଲ। ଏଇ ଶୁଣ, ମତେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧା ଦବ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମତେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସିକିରି ଭାବିବାର To ଅଛି। the cars to help my grandpa. I guess I go ହେଇ to the name. ପୁଣି ଶବ୍ଦ ଆସିଲାଣି। ଆରେ ହେଇ, ସେ କଳ ମୁକୁରଟା ବନ୍ଦ କଲୁ। What's a କଳ ମୁକୁର? ଆରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟେଲିଭିଜନକୁ କଳ ମୁକୁର କହନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଯଦି କେହି ଆଉ ମତେ ଦୂରଭାଷ କରନ୍ତି, ମତେ ଜମା ଦବ ନାହିଁ, କହିଦବ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ, ହେଲା? ମେଜ, ଦୂରଭାଷ, କଳମୁକୁର, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ, କଣ ସବୁ ତମେ କହି ଚାଲିଛ କହିଲ? ଏଇ ତମର ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ଅଛି ତ? ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଖରାପ ହବ? କହିଲି ପରା, ଉଷା ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମତେ କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ମୋର କବିତାଟେ ନିହାତି ଲେଖିବା ଦରକାର। ଓଷା କନଭେନସନରେ ତମେ କବିତା ଲେଖିବ ବୋଲି ଆମେ କଣ ଓଡିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ ଧରିକି ବୁଲିବା? ତମେ ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦାସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂୟାଙ୍କର ଋଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପତ୍ର ପଢିନାହ। ଆରେ ସେଠାରେ ପରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାଭାଷା ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କଣ ଆଉ ତେଲୁଗୁରେ କଥା ହଉଛି? ଓଡିଆରେ କଥା କହିବ ବୋଲି ମନରୁ ୟାଡୁ ସ୍ୟାଡୁ କହିକି କଣ ସେଟା କହିଲ? ରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପତ୍ର? ଆରେ ରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ନୁହଁ, ଋଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପତ୍ର। ଋଣ ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ହେଲା? ଓ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପତ୍ର ମେଲ, ଇମେଲ କହି ଆସୁନି? କଣ ନା ଋଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପତ୍ର? ଦେଖୁଛ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କି ସମୃଦ୍ଧ। ସେଥିରେ କଣ ଭାଷାର ଅଭାବ ଅଛି? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, ଋଣ ବିଦ୍ୟୁତ। ଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରୁଛି, ଯିଏ ବାହାର କରୁଛି ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଦଉଛି, ସେଇ ନାଁ ଗୁଡାକୁ ୟୁଜ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ନେଇକିରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଷୟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା। ଅସୁବିଧା କଣ ସେଥିରେ? ଇଂଲିଶରେ ବି ତ ପଣ୍ଡିତ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପଶି ସାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛ, ସଫ୍ଟୱେର କୁ ତମେ କଣ କହିବ? ନରମ ସାମଗ୍ରୀ? ହଁ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ କୁ କଣ କହିବ? ଭିତର ଜାଲ? ଠିକ କହିଛ। ଆଉ ଫେସବୁକ କୁ ମୁହଁ ବହି? ଆହା, ତମ ମୁହଁଟା ତ ଗୋଟେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବହି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ। ଆରେ ଆଚ୍ଛା କଥା, ତମେ ତ ବାହାଘର ପରେ କହୁଥିଲ ମୋ ମୁହଁଟା କବିର ବେଦୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କବିର ବେଦୀ ନା ଜନି ୱାକର? ହଉ, କଣ ଓଡିଆରେ ଡାୟଲଗ ମାରୁଥିଲ ମାର। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଇଂରାଜୀରେ ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆରେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଅଛି ସେଇଟା ୟୁଜ କରିବାରେ ଏତେ ହେଜିଟେସନ କାହିଁ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ୱିକେଣ୍ଡ ସାରା ତ ଜୁମ୍ ସେସନରେ ବସୁଛ, ଜୁମ୍ ଟାକୁ ତମେ କଣ କହିବ ଓଡ଼ିଆରେ? ଆଉ ଟ୍ୱିଟର କୁ କଣ କହିବ? ଚି 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 ଚି। ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା କଥା।
ଆରେ ନୂତନତ୍ୱ ନାଁରେ ଆମର କ'ଣ ଆମ ନିଜତ୍ୱକୁ ହରେଇ ବସିବା? ନିଜ ତ କେହି ହରଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ମାନ କି ନ ମାନ। ଓଡ଼ିଆ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଇଂଲିଶ ପଶି ସାରିଲାଣି। ସେଇଆ ତମ ଭଳି କେତେ ଲୋକ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଁରେ ଭାଷାର ମୌଳିକତାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ କହିଦଉଛି, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥିବ ନା, ତମ ଭାଉଜ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ସବିତା ଆସ ଭାତ ଖାଇବ କହିବେନି, କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛ? ସବିତା ଆସ ରାଇସ୍ ଇଟ୍ କରିବ, ବୁଝିଲ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେଥିରେ? ତମେ କାହାରିକି ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବନି, ବୁଝିଲ ନା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଇଂଲିଶରେ କଥା କହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ସେଥିରେ? ଆରେ ତାମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଭାଷାଟାକୁ ବିକୃତ କରି ପକେଇବା? କେହି ବିକୃତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି, ବୁଝିଲା ନା? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବିନା କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ଦେଖ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ଖୋଲିକି ଦେଖ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଇକୋନୋମି ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ଦେଶର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲିଟରେଚର ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଯଦି ଗରିବ ହେଇଗଲ ନା, ସବୁ ଭାନିଶ କରିଯିବ। ତାମାନେ ତମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଭାଷାବିତ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଦରକାର, ସେଇଆ ତ? ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଛି କଥା। ଆଉ ଦେଖ, ତମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଖୋଲିଦିଅ। ଦେଖିବ କେମିତି ଲୋକ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ପୁରା ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇଯିବ। ତା ବି ସତ କଥା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ପଇସା ଲୋଭ ଦେଖେଇକିରି ଭାଷାର କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା? ନାଇଁ, ତମେ ଏଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ସେ ଦୂରଭାଷା, କଳମୁକୁର, ମେଜ ଆଉ ରଣବିଦ୍ୟୁତ କହିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ଟେକି ଧରିବ। ଓହୋ, ସେଟା ରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ନୁହଁ, ସେଟା ପରା ଋଣ ବିଦ୍ୟୁତ। ତମେ ଟିକେ ଗଜର ଗଜର ବନ୍ଦ କଲ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କବିତା ଲେଖାଟା ହେଇପାରିଲାନି ରେ। ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। ତମକୁ କିଏ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛି ଯେ? ତମେ ହିଁ ତ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କଲ ଗଜର ଗଜର ଶବ୍ଦ ସବୁ, ଦୂରଭାଷା, ରଣବିଦ୍ୟୁତ, ତମେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲ। ମୁଁ କହିଲି ପରା, ସେଟା ରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ଋଣ ବିଦ୍ୟୁତ। ହଁ ହେଲା, ସେଇ ଏକା କଥା। ଓହୋ, ଏ ଘରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବାର କ'ଣ ପରିବେଶ ଅଛି? ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ଏଡେ ଜୋର ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଆଉ ତମର ହେଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଛାଡିକିରି ବିଦେଶୀ ଖାଇବାର ବାସନା ଆସୁଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କେବେ ମନକୁ ଆସିବ? ତମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହେଲାଣି ନା? ହଁ, କହୁନା, ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ି ଆଣିବି, ଘର ସାରା ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ନାରେ ଭରିଯିବ, ଆଉ ତମେ ଖାଲି ଫର୍ଦ ଫର୍ଦ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଲେଖିଯିବ। ଲେଖୁଥା ତମର ସେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ତମ ଲାଗି ଶୁଖୁଆଟେ ପୋଡ଼ିକି ଆଣୁଛି। କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସର୍ବନାଶ, ସର୍ବନାଶ! ଆରେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଶୁଖୁଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ସାତ୍ବିକ ଆହାର? ତା ତେରିକି, ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କବିତା ଲେଖା ହବ? କବିତା ଲେଖିବାର ଯୋଉ ଜୁଆରଟା ଉଠିଥିଲା, ତାର ଭଟ୍ଟା ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ଆଉ କବିତା ଲେଖା ହେଇପାରିବନି, ଆଜି କବିତା ଲେଖା ବନ୍ଦ। କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କବିତା ଲେଖିବାରେ ବସିଗଲଣି? କେତେ ପେଜ ଲେଖିଲଣି ମ? ରୁହ 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 ରୁହ। ଭାବନାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ତାକୁ ହାତ ଛଡା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖି ପକାଏ। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର, ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନର। କଣ ତମେ କବିତା ଲେଖୁଛ ନା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ କହିଲ? ଲେଖି ଲେଖି ତ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ କବିତା। ଆରେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଲେଖିବା କ'ଣ ମାଗଣା ପଡିଛି? ଆଉ କୋଉ କଷ୍ଟ କାମଟା ଯେ? ଗଦ୍ୟକୁ ଉପର ତଳ କରିକି ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆଧୁନିକ କବିତା। ଭର୍ବଟାକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆଗକୁ, ନାଉନଟାକୁ ନେଇଯିବ ପଛକୁ।
ଏଇ ଯେମିତିଆ ମୁଁ କାଲି ଭାତ ଖାଉଥିଲି ଗୋଡ଼ିଟା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଆଧୁନିକ କବିତାରେ କେମିତି ଲେଖିବ? ଖାଉଥିଲି ଭାତ ମୁହିଁ ବାହାରିଲା କୁଆ ଆଖି ପରି ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ି ଦେଲି ମୁଁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି। ଦେଖିଲ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଲେଖିଦେଲି। ତମେ ତ ଖାଲି ଏମିତିକା ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବ ଆଉ। ଆରେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସିନା। ଆରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଭିତରକୁ କଣ ବସିବ ଯେ? ଆରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କି ଚମତ୍କାର, ଭାବ କି ମର୍ମଭେଦୀ। ଯଥା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ଚିତ୍ରପଟ ପ୍ରାୟ ଡୋମର ମୂରତି। ବୁଝିଲ, ଏ କବିତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ। ଭାଷା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭାଷାକୋଷର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ମତେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଉନି ମ, ମୁଁ ବହୁତ ଆଧୁନିକ କବିତା ବୁଦ୍ଧି ବାଲା ଦେଖି ସାରିଛି। ଆରେ ତମର ଯଦି କବିତା ଲେଖିବାର ଏତେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ। ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଖାଲି ଗଜର ଗଜର। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ରାତି ସାରା ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିକି ଘଡର 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 କରିକି ଗଜର ଗଜର ହଉଛ, ଆଉ ମତେ କହୁଛ କଣ ନା ମୁଁ ଗଜର ଗଜର ହଉଛି? ବସ 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 ଆଉ ବସ। ଏଇ ଶୁଣ, ବହୁତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି, କିଛି ରକମର ଟିକେ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ କଣ ଭାବୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖିବି ବୋଲି। ପ୍ରେମ କବିତା ପୁଣି ଏ ବୟସରେ? ଆରେ ବୟସ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମଟା ଚିରନ୍ତନ ଲାଗୁଛି? ଆରେ ମୋର କବିତା ଲେଖା ସରିବା ପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଢିବ ଠିକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ଚିରନ୍ତନ। ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲେଖିବି। ଆଗ ଚନ୍ଦୁ ବୋଉ। କଣ ଚନ୍ଦୁ ବୋଉ? ତମେ ପରା ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖୁଛ? ଆରେ ଦେଖ ଇଂଲିଶରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଇଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଡାକନ୍ତି, ଡାର୍ଲିଂ, ହନି, ସୁଇଟି। ତମେ କଣ ଲେଖିଲା? ଚନ୍ଦୁ ବୋଉ। ହଉ ହଉ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ସେମିତି ମଧୁର ଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି। ବଦଳେଇ ଦଉଛି। ଆଗ ମୋ ଶ୍ରୀମତୀ। ତମେ ପେପରରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦଉଛ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଖୋଜ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବଦଳେଇ ଦବା। ଶୁଣ, ଆଗ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ। ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଠିକ ହେଲା। ଲେଖ। ଶୁଣ, ଆଗ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଫଗୁଣର ରସଭରା ଋତୁରେ ତୁମେ ଯେବେ ଆସିଲ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଚଇତାଳି ବାଟିଏ ବହିଗଲା ମୋ ମନ ଓ ଦେହ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉଥରେ ଟିକେ ପଢିଲ। ଆଗ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଫଗୁଣର ରସଭରା ଋତୁରେ ଯେବେ ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ଜୀବନରେ ଚଇତାଳି ବାଟିଏ ବହିଗଲା ମୋ ମନ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଚଇତାଳି ବାଟି କଣ? ଆରେ ଚୈତ ମାସରେ ଯୋଉ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନଟି ବହେ ତାକୁ ହିଁ ଚୈତାଳି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଫଗୁଣ ମାସରେ ଆସିଲି ସେଠି ଚୈତ ମାସର ପବନଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଓହୋ, ତମେ ଆଉ ଏତେ ଧରିଲେ ହବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବଦଳେଇ ଦଉଛି। ଆଗ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ବୈଶାଖର ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଳେ ତୁମେ ଯେବେ ଆସିଲ ମୋ ଜୀବନରେ ଶୀତଳତାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଗଲା ମୋହ ଦେହ ଓ ମନ ଭିତରେ। ହଁ ଶୀତଳତା ଲାଗିବନି? ମୋ ବାପ ଘର ପରା
एयर कंडीशनर टा से जो चौतुकरे देइथिले बोली। हाय रे विधाता, ये घरे आ कौन कविता लिखिबो? नाई नाई नाई, तमर कविताटा ठीक लाइन धरिछि। तमे काली सेठी टिके तम कहबा अनुसारे टिके सहज भाषा रे भाव देकी लिखि दियो जे मो बाप घर सेटा जौतुकरे देइथिले बोली। अरे एमिति कोन कविता रे लिखि हुए? आ ताले साहाय्य काई मागुथिलो जे? तमे ताले लेखुथा तमर से स्वामी स्त्री रो चिरंतन प्रेम कविता। आ नाटा कोन तब जानिछ से कवितार देई दियो आगो चंदू बो मु चालिली कविता लेखुछ। हे भगवान, ये घरे कविता लेखा हेई पारिबो नाही। मते दूरभाष करिकिरी विज्ञानी और प्रशांत को कहिबाकू पड़िबो मोर कविता लेखा चुलिकी गला। आज कोरोना महामारी सारा पृथ्वीर मानव समाजर मेरुदंड को दोहलाई देछि। यार प्रथम लहर प्रभाव अपेक्षाकृत कम हेबा परे आम देशर सरकारी कल और जनसाधारण ए महामारी को एक साधारण रोग भावी समस्त प्रतिषेधक व्यवस्था को संपूर्ण वर्जन करथिले। तार परिणाम रे एक भयावह द्वितीय लहरी आज आम देश रे माड़ी चलीछि। लक्ष लक्ष लोक आक्रांत होई हजार हजार लोक मृत्युवरण करुछंती। समस्त प्रतिषेधक और प्रतिरोधक व्यवस्था को कड़ाकड़ी भावे पालन करी ए महामारी को संपूर्ण भावे पराजित करबा केवल सरकार को नुहे आम समस्तंकर नैतिक कर्तव्य। एथिपाई जनसाधारण को सचेतन करबा उद्देश्य रे ओहार चैप्टर आज परिवेषण करूची नाटक एसएमएस एसएमएस एसएमएस। नमस्कार, मु प्रज्ञा महापात्र। सुनंतु आजिर ताजा खबर। राज्य रे कोरोनार भयावह संक्रमण धारा अव्याहत। ए पर्यंत समुदाय 6 लाख लोक आक्रांत और 2000 रु अधिक लोकंक मृत्यु। कोरोना रोगींक पई राज्य रे हॉस्पिटल मानकरे पर्याप्त रोगी सज्जार अभावर संभावना। ऑक्सीजन रो कृत्रिम अभाव को रोकिबा पई सरकारक कटकणा। बाहरु आसुथिबा हजार हजार लोक माने राज्य भितरे कोरोना रोगर प्रसार करुथुबार प्रमाण। निकटरे कुंभ मेला और पड़ोसी राज्यरु निर्वाचन प्रसार सारी फेरुथुबा लोक माननकु 14 दिन धरी बाध्यतामूलक क्वारंटाइन रे रहिबाकू निर्देश। ता छडा राज्य रे ग्राम पंचायतर सरपंच माननकु कलेक्टरंकर सीमित क्षमता देई गां भितरकू बाहर लोकंकु बिना अनुमति रे प्रवेश करबाकू मुख्यमंत्री का कड़ा निर्देश। नमस्कार, आजिर खबर। मु हेली बानांबर महापात्र ओरफ बानाना। शिक्षागत योग्यता मैट्रिक फेल। ता हेले भी समस्त विरोधी दल चक्रांत पंड करी मु हजार हजार भोट रे जीती ये मालेपाटना ग्राम पंचायत सरपंच आउ तापरे आज ठारू भी ये पंचायत कलेक्टर। बापा आपण कहूथे ना एकदम अकाल कुष्मांडा पाठशाठ किछि हेलानी। देखंतु मु आज ये मालेपाटनार महाराजा कहले भी कम हब नहीं। मु ये मालेपाटा ग्राम पंचायत कलेक्टर देखिले। भाई ना ए कौन है तुमर आ खुशी रे एभलिया गद गद? आज निश्चय किछि भल खबर अछि। ए तू कोन टीवी देखु ना कोन बा? काई कोन लागी? अरे तू जानिनु की अरे मु पुरा ये मुलक राजा ये मुलक मु कलेक्टर आज सब। सतरे भाई ना ताले तमे भूल कहउछ। तमे मुलक रे राजा नुहे। ए चुपे कौन कहलबे मु राजा नुहे।
ଖାଲି ରାଜା ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଗଣାର ଆପଣ ମହାରାଜା। ଆରେ ବୁଝିଲୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ କେତେ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି କହିଲୁ। ଆରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ବହି, ସାଇକେଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ତ ଦେଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ ଜାଣିଛୁ? ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା, ତାଠାରୁ ବଡ ଖବର କଣ କିଛି ଅଛି? ହଁ, ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ବୁଝିଲୁ। ହଁ, ଏ ତହସିଲଦାର ଆଉ ବିଡିଓ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତହସିଲଦାରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରିଆ ଆମ କଥା ମାନୁଛି, ହେଲେ ବିଡିଓ ଭାରି ଟିଙ୍ଗା, ନା ନିଜେ ଖାଉଛି ନା ଆମକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। କଣ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ହେଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖୁଛୁ ତ ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଇସା ଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯଦି ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବେ ନା, ଭାଇନା ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଏଗୁଡା କଣ କରିବେ? ଆପଣ ପା କଲେକ୍ଟର, ଜୀବନରେ ଥରେ ମୌକା ଆସିଛି, ଭିଡି ଦିଅ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି, କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲଗା ଲଗା ସେ ଭିଡିଓ ଫୋନ ଲଗା। କିଏ? ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଟୁକୁନା କହୁଛି, ନମସ୍କାର। ହଁ ଟୁକୁ ବାବୁ, ଖବର କଣ? ମୋ ଖବର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ତାମାନେ? ହଁ, ଆମ ଗାଁ ପୋଲ ବିଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ ହେଇନି ସାର୍। ନାଇଁ ଟୁକୁ ବାବୁ, ସେଇଟା ବଡ ଅଡୁଆ କାମ, ସେ ବିଲଟା ପାସ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଏଭଳିଆ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସେ ପୋଲ ବିଲଟା ପାସ୍ ନହେଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ନ ମିଳିଲେ ଅଲଗା କାମ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସାର୍। ନାଇଁ ଟୁକୁ ବାବୁ, ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ବଡ ଅଡୁଆ ଟାଇମ, କୋଭିଡ ଚାଲିଛି, ସରକାର ପାଖରେ ବଜେଟ ନାହିଁ, ତା ଛଡା ସେ ବ୍ରିଜ କାମ କିଛି ଭଲ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଯେମିତି ହବ। ତାମାନେ? ଆପଣ ନ କଲେ ଆଜି ସେ ବିଲ୍ କଲେକ୍ଟର ପାସ୍ କରିବେ। କଣ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଆସିଛନ୍ତି? ଓହୋ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି? ଆମ ଭାଇ ବାନାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ତାଙ୍କରି ଅର୍ଡରରେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲେ? ଓ ବୁଝିଗଲି। ତାହେଲେ ଆମ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର। ହଁ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ନମସ୍କାର। କଣ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ? ମହାପାତ୍ର କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଡାକନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଟୁକୁର ସେ ବିଲଟା ପାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହବ ମତେ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ ର ଇଲେକ୍ସନଟା ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଦରକାର ପଡିବ, ମତେ ଯେମିତି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ନ ପଡେ। ହଉ ନିଅନ୍ତୁ ଟୁକୁ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ସିନା କେବେ କଥା ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଭାଇ ନା ହେଲା କେମିତି? ସବୁ ହବ, କେମିତି ନ ହବ ନା? ଦେଖିଲେ ବୋର୍ଡ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି? ହେ ବଢିଆ ହେଇଛି ରେ, କଲେକ୍ଟର ୱାର୍ଡ ତ ବଡ ବଡ କରି ଲେଖିଛୁ। ଭାଇନା, କୋଭିଡ ପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେବ, ଆହୁରି ବଡ ବଡ କରି ଲେଖି ଆଣିବି। ଚୁପେ, ଆରେ ତୁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ ଜିତିବା କଣ ଏତେ ସହଜ? ଆରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଭାଇନା, ଆପଣ ଖାଲି କହିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଣ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି ପରା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା, ଆପଣ ଏବେ ବିଧାନସଭା ଏମଏଲଏ। ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଆମ ବୋକା ଟୁକୁନା ବୋଲି, ଆରେ ତୁ ତ ଚାଣକ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ବନାନା ହବ ଏମଏଲଏ, ତାହେଲେ ଟୁକୁନା ହେବ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ବୁଝିଲି? ଆରେ ବୁଝିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ପାୱାରଟା ସିନା ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାମ। ଏଇ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାର ପ୍ରଦେଶରୁ, ଏଇ ସୁରଟରୁ ହେଲା, କଲିକତାରୁ ହେଲା, ଭାଇଜାପୁର ହେଲା,
अरे सेमानंग पाई पंजीकरण करिया पड़िबो तांकू क्वारंटाइन सेंटर रखिया पड़िबो कांटेक्ट ट्रेसिंग तांक खाइबा पीबा रहिबा सब व्यवस्था करिया पड़िबो भाईना आपण जमा व्यस्त हुंतु ना मु से सब व्यवस्था करि दे हां एटा बढ़िया मौका क्वारंटाइन ने केते आसीबे केते जिबे केते मले केते गले तार हिसाब किए रखुची खाली फॉल्स भाउचर बिल देखे कि टिके एपाक सेपाक करिदेले लाभ ही लाभ आउ पैसा परे पैसा आउ बुझिले अरे टुकुना अरे तू चाणक्य नुबे तू चाणक्यर बापा बुझिलु आ से जो जमी कथा तू कहूथलु से को जाय गला आ किछ आगु काम गला मो काई मने पडुने चलो से तहसील ऑफिस जीवा बुझिबा सेठी कोन है चल 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 नाई भाई ना मते डर लागुची आपण चलन अरे मुह इस्पात पछ संपात चल 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 किछ होनी चल हो चलो चलो हे हे किए से तुमको बिना मास्क भीतर को आसी परमिशन देला फास्ट फास्ट पिंदी किसी फायदा नहीं आज्ञा प्रथम रे अणविश्वासी लागुच द्वितीय आपण कथाबार्ता कर परिबेनी तापर जे पान खिया लोक ना से पान भी छेप पड़ी पर ढोके पड़ुची आज्ञा हम भले जो खोर्दा पाट देखुछत ना ए बुले पकई देबे आम कोरोना फर सब पळेबा आज्ञा ए देखो ना हम एमएलए सब माने बुलचोंती सब पकई की पाट सब देखु ना आपण तुम मुंड खराब न कोन तुम कोन पे एसछ एठी गाँ मुंडरे अनाबादी गोचर जमी सेही विषय पर कथा आइथिली से दिन हाँ हाँ मोर मने अछि भाईना को घर पछपटे अछि आपण जदी भाईना को नारे से जमीटा करि देबे भाईना उटे फार्म हाउस करिकी सेथिरे पोखरी खोई माछ चाष करिवे आ माछ गोरा केडे पुष्टिकर खाद्य बुझिले आ ये कोविड टाइम रे गरीब लोक मानक माछ किना बहुत कष्ट ना तेणु आम माछ चाष करिकी गरीब लोक फ्री रे बांटिबो हाँ आपणको गोटाए गोटाए रोही बालिया भाकुड़ एडे एडे आपणको पठेइबु आ प्रथमे तमे जानिबा दरकार जे अनाबादी जमीटा को कहा ना रे ट्रांसफर करिवाटा होची इलीगल तापरे सेटा करिया पई तमे मते लांच भी दउचो हैं तमे एठु तुरंत बाहरी जाओ नहले मु संगे संग बर्तमान पुलिस को फोन करिवि आ तमे जो पुलिस कथा कहउच से बर्तमान आम भाईना को अंडर रे ता छड़ा जेति की वीडियो तहसीलदार सबु भाईना को ऑर्डर मानिबा को बाध्य बुझिला तमे कोन पागल भले कथा करछ नाई तहसीलदार बाबू ये कोविड टाइम रे आपण मानक पागल भी छोड़िया पई मुख्यमंत्री आज ठार मते कलेक्टर पावर दैछन बुझिले हाँ तुमर प्रमोशन ट्रांसफर सबु कलेक्टर भाईना को हाथ रे बुझिले हाँ शुण आज संध्या बेला आसिकी घर देखा कर टुकुना आसिला केयानी मनीष भारी हैरान हेलानी मनीष सुरत आसीथिला भाविला घरे किछि दिन रही आराम करियो बोली एमाने तो घर को पठिया ना गंध धरू नाथी सकाळु सकाळु गोटे 6 इंच लंबा डांफण नाकरे पुरी दोछन कहउछन ना कोन जेबे जाके कोविड कमिनी एठी रहिया पड़ियो खाइया पिया ले टिके होंदा भात डालमा छी 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 सेवडा मनीष खांदी आज आसु से सरपंच ताको से बाबू आओ किमी चलची किपरि अछ छाड़ू से कथा आपण कहले मु घर केबे जीवी तमे कोन घर को जीवा बसछ ना कोन हां तमे गले भाईना को फार्म हाउस रो पोखरी कोळा केमि दियो हां तम छुट्टी ए कोविड सेंटर रे सारी सीधा सुराट जीवो आ तमे भाबुछ कोन गां रे जाई सेठी कोरोना स्प्रेड करिवो ना कोन अरे ए कोन गोजो मते किछि हेनी अजदा एठी मत रखिछो तमे केमिति जानिलो तुमको कोरोना हेछि ना तमे केमिति जानिलो को अरे मु परा कोडा पिउची ए देखो आसिला पूर्वरु मुई कोरोनी किनिची तो कोरोनी किनिचु ना कोन तू कोन सही सुराट राजमिस्त्री काम करथुलु ना को ना अरे मुखो टीवी भी देखो नहीं होते आज्ञा कोरोनी नुहे रामदेव बाबा को कोरोनी टैबलेट हो रामदेव बाबांकर कोरोनी टैबलेट खाउछ एईटा एईटी रहइबनी तो कुआडची आउ कोन कोन करूछु कहलु रे
ରୁହ ଦେଖୁଛି। ଏ ଦେଖ ଏଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ସାନିଟାଇଜର ବାହାରୁ ଆଣିଛି। ଏଗୁଡା କଣ ଏମିତି କଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଯା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ଏଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ସାନିଟାଇଜର। ଆକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କରୋନା କଣ ତା ବାପା ବି ପାଖ ମାଡ଼ିବେ। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ କେବେ ଯିବି? ତ ଯିବା ନ ଯିବା ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇନାଙ୍କ ହାତରେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଜମା ରହିବିନି। ତମେ ମତେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ କଲନି। ଏ ଦେଖୁନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମୁଁ କେତେ ପତଳା ହେଇଗଲିଣି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବି ଏଠି ଭାରି ବୁଲଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଜମା ରହିବିନି। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଯାହା ଉପରୁ ଆଇଲା ଆମେ ସେଇଆ ବନେଇଲୁ। ହେଇ ଦେଖୁନା ଲଞ୍ଚ ମେନୁ, ଭାତ ଡାଲମା ମିକ୍ସଡ ଭେଜିଟେବୁଲ। ଆମେ କଣ ନିଜ ପକେଟରୁ ଆଣିକି ଆଉ କଣ ଦେବୁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଜମା ରହିବିନି। ଆମର ସେଠି ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ଛାଡିଦେଲେ 5 ଦିନ ଯାକ ଆଇଁଷ। ଏଠି ମତେ ଡେଲି ଭାତ ଡାଲମା ଖୁଆଇକି ବିମାର କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ଘରେ ପଛେ କିଛି ନଥିବ, ଏଠି ସୁରାଟ ଚାଲ ଚଲେଇଛୁ ନାଇଁ। ହଉ ଯଦି ଏତେ କହିଲୁଣୁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ। ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ନହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଅଣ୍ଡା କଣ ଆଇଁଷ? ଆରେ ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଭାତ, ଟିକେ ମାଂସ ତରକାରୀ, କଲରା ଭଜା, ଦହି ରାଇତା, ଲେମ୍ବୁ ପାମ୍ପଡ ହେଲେ ଚଳିବ। ଆରେ ଆଁ କରି କଣ ଅନେଇଛ? ଖାସି ମାଂସ କରିବେ, ମେଣ୍ଢା ଚଳିବନି। ଆରେ ଖାସି ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ବି? ଏଇଟା କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟର, ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନୁହଁ। ଜୋଇଁ ପୁଅ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖୋଜୁଛୁ। ସାର୍ କଣ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ବୋଧେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ଏତେ ନା ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୋଧେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ଟା ବୋଧେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ ସାର୍ ସବୁ ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ କୋଭିଡ କେବେ ଯିବ ମଣିଷ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ନବ, ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା ଆମର ସତ୍ୟ ବାବୁ ସାର୍, ସେ ଗୋଚର ଜମିର ଲିଷ୍ଟଟା ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯାଇଥିଲା, କେତେ ବାଟ ଗଲା ସେ କାମ? ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଚାଲିଛି। କିଛିଟା ଅନାବାଦୀ ଜମିରେ ଆମର ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଆସିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଟାଇମଟା ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କିଛି ଆକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ହଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ପ୍ରସାଦ, ଆମର ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଚୁଏସନ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆଇସିୟୁ ଇଜ ଟୋଟାଲି ଫୁଲ। କୋଭିଡ ୱାର୍ଡରେ ଖାଲି 4ଟା ବେଡ୍ ଖାଲି ଅଛି। କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଗୁଡ଼ା କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ରେମଡେସିଭିର 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ଡୋଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡରର ଷ୍ଟକ୍ଟା ପୁରା କମି ଆସିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଡର କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ପରା? ହଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଏସବୁ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟର ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି? ସାର୍ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ପଠାଉଥିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଘରକୁ ସବୁ ମିଲ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରି ପଠାଉଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ପଠା ହଉଛି କି ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି, ସବୁଦିନ ପଠା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ, ଏପଟେ ଆମ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁନି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ, ବାଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଟ ମରଣା ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ହଉଛି ଏସବୁ? ନାଇଁ ସାର୍ ସବୁ ତ ଠିକ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି, ଆମର ଯୋଉ ବାନାମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ପଇସା ଖାଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଦଉଛି। ଓ ଗଡ୍, ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ବହୁତ ଟେନସନ, ବୁଝିଲ? ଏପଟେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍, ଆଉ ତମେ ଏପଟେ କହୁଛ କି କିଏ ଗୋଟେ ବାନା ମୂର୍ଖ ମୋ ନାଁରେ ପଇସା ଖାଇଗଲାଣି। ହୋ ଗଡ୍, ଏଇସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଏଇସବୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର, ବୁଝିଲେ? ଏସବୁ ଇମିଡିଏଟଲି ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ କେତେ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଓକେ, କୋଉଠି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି,
तार गोटे लिस्ट तैयारी करी मते इमीडिएटली पठांतु। हाँ सर पठेदेवी। हाँ सर। हाँ सर से जो बारनाम्बर महापात्र सर भारी खराब लोक पॉलिटिकली भारी स्ट्रांग और कनेक्टेड सर ता ऊपर जहां एक्शन नेबे टिके सर देखि चाहिए टिके सर एक्शन ता नेबे। अच्छा ठीक अछि से लोक संगे देखावा पड़ियो टिके मते। ठीक अछि आपण माने मीटिंग सारिया वर्तमान मो पाए बहुत काम अछि मो पाए बहुत मीटिंग अछि। ओके नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। रिपोर्ट मागिलेनी मनीष मरीगला से सरपंच कुआडे गला तो फोन रे देखा नहीं कहा कहबी मो चाकीटा बोध चली गला। हेलो ये सरपंच समस्त को हरण कर पकेबो याठो केबे मुक्ति मिलिबो। हाँ बारनाम्बर बाबू भल अछंती आज्ञा कलेक्टर सर रिपोर्ट मागी चंती। अरे मु तो कलेक्टर मु तो किछ बाकी नै तमे का कथा कहउछ। आज्ञा ओरिजिनल कलेक्टर। अरे मु कोन डुप्लीकेट हैं ओरिजिनल की ओरिजिनल मु तो ओरिजिनल पुरो ओरिजिनल की। हाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर लिस्ट मागी चंती जेते लोक बाहर आछंती समस्त को ना ता सहित जेते खर्च तंक में हेछि। हां हेला हेला सुनो जो लिस्ट है सेही लिस्ट नेकी जाओ किछ बने जाओ। आज्ञा आपण तो सब डुप्लीकेट वाउचर दे के पैसा नै हंती आ ओरिजिनल सब आनिबे कोठू। और सुनो जमा व्यस्त हो नहीं तमे जाई कि कलेक्टर के पहुंचो मु टुकु को नेकी सेठी जाऊ किछ बने व्यस्त बने। से बारनाम्बर सरपंच केते बेला का को अस्तित्व पकेबो ना। अरे से स्कूल रे जाइतला नहीं बा। हाँ एई परा कोविड सेंटर रु फेरिली आ सेठारे जो माने अछंती तांकू बतान चिकन खासी दरकार आउ भात डालमा पोसुनी को करबा। हौ हेला 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 आ समान कथा बुझिबा बुझिलु समान कथा बुझिबा। हम भाई ना ए नुआ वैक्सीन आछि चलंतु आगो आमे नै जिबा। अरे तुम मूर्खुटे कि अरे ये वैक्सीन टेस्ट ही नहीं। अरे अन्य माने आगो दियो तू आमे के आगो नबा आमे पछर नबा बुझिलु। भाई ना वैक्सीन स्टॉक कम अछि परे सरी जिवो जे। ए सुन बापा मोर तो जमा भरोसा नहीं तू न बोगे में मु जमा देबी नहीं। भाई ना आपण पूरा जने जन प्रतिनिधि आगो आपण नबा दरकार ना। चुप जन परिस्थिति ना छेना गुड़ हैं। अरे बापा आपे बंचिले बापारा ना बुझिलु मु जमा देबी नहीं। की लोक तुमे वैक्सीन नौ ना ए मास्क पिंदु ना ए तमर गतिविधि किछि ठीक लागु बुझिलु जदि तू कहूचु तू आग वैक्सीन नबु मु देखिबी से केमिति काम करछ तापरे मु नेबी बुझिलु तू आग नबा पड़िबो तापरे मु नेबी। हो हेला मु आग नेबी तापरे आपण नेबे। अरे ये वैक्सीन भाई एते बड़ लाइन अरे एथे तो अधा लोक कोविड हे जीवो हैं मु पूरा सखाळु आसिलिनी बत्तान जाई कि वैक्सीन मिलिला जा वैक्सीन ता मिल गला। अरे हे तोर एटा को डोज फास्ट ना सेकंड मोर सेकंड परा। अरे मोर एटा तो फास्ट डोज। अरे मु सुनिछि को सेकंड डोज देह खराब होउछि। हां से जा हेबो हेबो आ वैक्सीन नै गले ना चलो गोटे सेल्फी नै जिया भाई ना। हां हां सेल्फी हां हे जाओ वैक्सीन ता मिल गला। हे आउ गोटे कथा बुझिलु हमर जो सिपिली उपनिर्वाचन ना तार दिन स्थिर हेलानी तो हाई कमांड को फोन आस्तला आमको निर्वाचन प्रचार पाई सिपिली जीवा पड़िबो बुझिलु। भाई ना जमा नुए ए कोविड जो बेला व्यापुची जमा जीविनी। अरे जीवनी केमती पार्टी प्रेसिडेंट फोन करथिले बुझिलु आ से एठी जो आमे आर्थर को जो इलेक्शन जो रूल अप्लाई करथिले ए सेही फार्मूला सेवा कहू अप्लाई करिया पे आ ताको तो लोक दरकार आ नगल केमती हो कहू तू चल चल चल। भाई ना मते भाई डर लागुची ए कोविड को मते हे जिवो काए। ए सुन वैक्सीन तो नलेनी आमे आउ हम हेल्थ मिनिस्टर करेनी अरे कोविड गलानी ए किछि हो नै सर पार्टी पैसा दबो सब फ्री रोइबा खाइबा पीबा सब फ्री आ तू जिबुनी गई चल चल सिपिली एठी के नाहंती ओ मास्टर काढी दउची मते काई केमिति लागुची ए कोविड वार्ड रे केही आसु नाहंती खाइबा को नाही
घर लोक आसवाक दौना आउ फोन करने को दौना मनीष कौन कर बम बम भोले ओम बम बम भोले। कौन बाबा आपण को भी कोविड? अरे अथर्व कली जुग सरिला सत्य जुग आसुची ए म्लेच्छ माने सबु संहार हेबे सबु नष्ट हो जिबे। ओम बम बम भोले बम बम भोले। बाबा बुझिली बुझिली कोठु ए कोरोना प्रसाद मिलला बाबा? अरे मूर्ख ए नेता माने सबु मरिबे एमानक आखि की सिना देखा जाउनी मो बुद्धि दिव्य चक्षुरे मु सबु देखि पारुची। अरे तमे केबे सुनिथिल कुंभ मेला बंद हबार अधारू? ए वर्ष हेला आमे साधु माने जाइथिलु फेरिकिरी आसिलु आमर निश्वास सबु पड़िबो सबु ध्वंस होई जिबे सबु भस्म होई जिबे। ओम बम बम भोले। ओ अच्छा बुझिली बुझिली आपण कुंभरू फेरिचंती? आउ तुमे बाबा? नाई बाबा मते किछि नथिला मु खाली ट्रैवल करे तापरे मते कोविड सेंटर रे अटके देइचंती सेही दिनठु तो मते काई जर जर लागुची आ किछि कास भी होउची। एई तो डॉक्टर आसिले। हां कोन होची तमरो? आज्ञा टिके दुर्बल लागुची निश्वास नबको भारी कष्ट होची टिके ऑक्सीजन मिल गले भलो होंता। अरे तमे निजे डॉक्टर हे जाओनी जहाँ मेडिसिन दिया है सेटा कंटिन्यू करो हला। अरे ए बाबा के तंकर मास्क है? मोर मास्क दरकार नहीं मोर एते बहलिया दाढ़ी ये दाढ़ी भीतर पशि कोरोना मो देह भीतर को जाई पारिबो नाही। ओहो एमिति कथा। अच्छा ताले बाबा कौन है तुमरो? मोर किछि है नाही मु कुंभ मेला को जाइथिली ट्रेन रे फेरुथिली आसी स्टेशन रे पहुंचला बेलू एमाने सब मते धरी पकेले कोविड कोविड कहि करी एठिकी दे आछंती मोर किछि एई नै मते छाडी दियो मु पळेबी। पळेबो कोडे पळेबो? कुंभ फेरंता तमे कुंभ मेला होची सुपर स्प्रेडर इवेंट हला तमे एठिकी आसो तुमरो टेस्ट करा जीवो नेगेटिव आसिले घर को जीवो पॉजिटिव आसिले तुमको मेडिसिन दिया जीवो। ए मेडिसिन सब मते किछि काम दब नाही खाली गोटिए जिनिस काम दब जदि किछि अबकारी जिनिस अछि दियो सेटा काम दब बम बम बोले। अरे एटा कोविड हॉस्पिटल गंजे गाडा नुहे हौ तुमे रहो संध्या बेले तुम रिपोर्ट आस जीवो तापरे कथबार्ता हवा हला। राति सारा ऑन कॉल ड्यूटी सकाळ सकाळ आउटडोर मनीष को टिके रेस्ट नाही हौ जाय टिके घर खाई दे आसे। ए डॉक्टर बाबू कहांती आम कलेक्टर सार को जोरे ज्वर? कलेक्टर बाबू से पर मते एबे फोन करथिले तांको देह केतेला खराब हला। ए आम सरपंच सीपा बतन कलेक्टर ऐसे आइलेनी आ कि देहांत पूरा बिंधा चिटिका होची ते प्रभु ये की रोग प्रभु। अरे घरे थिलो ना कोडे बाहर को जाइथिलो आ कोविड वैक्सीन नै छ? गोटिए डोज नेथिल फास्ट डोज नेथिल सारे आउ ये बाई इलेक्शन पई सिपिल एथिल प्रचार करे आज्ञा आ ता पठाउ तो एमती कोन होची वैक्सीन टाइम रे नबनी मास्क पिंदिबनी आ ए कोविड टाइम रे बुली बुली इलेक्शन रैली करबो आ कोविड तमु कहबनी तो का कहबो जानि छ? इलेक्शन रैलीज आर सुपर स्प्रेडर इवेंट्स आ ए देखा हमर ओम बम बम बोले बाबा कुंभरू फेरिछन कुंभ मेला परे एबे लक्ष लक्ष लोक कोविड रे आक्रांत आ तुम इलेक्शन परे एबे केते लोकन को कोविड हबो ता भगवान को जणा। मु तो आज्ञा वैक्सीन नेथिली आ मते के रोग धरला मु तो बुझी पारनै किछि। आपण गोटे डोज वैक्सीन नै चली वैक्सीन रो दुईटा डोज नेला परे तार संपूर्ण फल मिले आ 70-80% लोक जो जाय वैक्सीन नै नांती ए देश रो कोविड जीवन है ता छडा कोनोसी वैक्सीन 100% इफेक्टिव सेति पई वैक्सीन सहित हमको आउ तीनोटी प्रिवेंटिव मेजर नबाको पड़ियो ताकू मु कोहे एसएमएस। सारे एसएमएस आमे परा सब बेले एसएमएस ऊपर एसएमएस करताउ सकाळ उठी संध्या रात्रि सोइला पर्यंत
ए हजार हजार एसएमएस आ केते करिवे एसएमएस अरे मु तो मोर फोन रो एसएमएस कथा कहूनी एटा हला कोविड रो एसएमएस माने सैनिटाइजिंग मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजिंग माने हाथ को भलो भाबरे सफा रखिबो बाहर को गले मास्क पिंधिबो और गहली जगह को गले 6 फुट रो मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग रखिबो हाँ आज्ञा आपण ठीक कथा कहले डाक्टर बाबू मु मो भूल बुझी पारछि मु सेकेंड डोज भी नेबी आपण कहबा अनुसार मु मोर पंचायत समस्त लोक माननकु कोविड वैक्सीन नेबा सह एसएमएस पालन करिया पई सचेतन कराई एहा ही कले आमे कोरोना भली महामारी रक्षा पाई पाइबा हाँ बनाना आज तू पाइबा एसएमएस करोना जा करोना जा करोना जा करोना जा करोना जा करोना जा करोना नमस्कार अरे अरे आपको पिंधि देइछि मु भाबिछि हमर बोधे लाइव ड्रामा कंपटीशन एटा होछि एनीवे आपको केबे भूलिबे नाही वैक्सीन नहीं थांतु न नहीं थांतु मास्क सबु बेले पिंधिबे पुओ हेउ कि झियो हेउ पिला माने हेले तांको बापा मांकर गंठी धन पिला मानंकु पाठ पढ़ाई समाज रे सफल भावरे से मानंकु निज गोड़े ठिया कराइबार कामटी सारिबा परे अमेरिका रे थांतु कि ओडिसा रे थांतु बापा मांकर चिंता समान पुओ झियो केबे बाहा हेबे निजर संसार करिबे बापा मांकर गोटे बड़ दायित्व सरी किंतु से माने भूली जाती पिला मानंकु जुगोपयोगी करिबा भितरे जुग बदली जाइछि तांको बेलर सामाजिक नियम सबुर गुरुत्व कमी जाइछि नुआ जुगर नुआ रंगरे रंगीन तांको पिला मानंको मन प्राण बुझिला बेलकु ओलटी जाए परिवार रो मूल्यबोध प्रश्नवाचीर काठपड़ारे ठिया हुए आजीवन शिखिथिबा आउ शिखाइथिबा संस्कार बापा मांको प्रति स्नेह श्रद्धा थिले भी नुआ जुगर आह्वान आउ सांग साथींको प्रभाव को एड़े पारती पिला माने घांटी चकटी हुअंती दुईटी पीढ़ी तथापि ता भितरे दुई पीढ़ी मिलीमिशी रहिबार प्रचेष्टा जारी रखती संसार चक आगक बढ़े एमिति एक विषय वस्तु को नहीं एक हास्य रसात्मक व्यंग सामाजिक नाटक प्रस्तुत करिसंती मिशिगन ओसार सभ्य और सभ्या माने घटनाटी गढ़ी उठी गोटे अमेरिका रहिथिबा माँ आउ ओडिसा रे रहिथिबा माँ एवं तांको भितरे जणे मध्यस्थी को नहीं उपभोग करंतु नाटक कहिले कहिबे कहिला बोली हे प्रभु आज किसी गोटे शुभ जोगाजोग हो विश्वव्यापी ओडिया पुओ झील को साहाय्य करिवार ए जो प्रचेष्टा वेस्ट मीट्स ईस्ट सफल हो बेंगो बेंगुली एकाठी हुंतु बिल्लुआ नन्ना बाहा हे जाय ओह प्रभावती काहेकि सकाळ एमिति होछ कहला काहे तमे एतिरे मातीच कहलो शनिवार रविवार केते काम बाकी दिन रे तो कामर फुर्सत नाही ना तुमको ना मते गोटे भल धंदारे मातीच जे कोन दिन राति ता संग को पिला को ओडिया क्लास आज एटा लेखा काली सेटा घोषा केते काम करिबो मनिष एका एका कि अमेरिका आसिला सब बेले घर सफा रंधा बड़ा एथिरे बासन मजा एथिरे ही व्यस्त अरे समस्त एठी सेमिति संसार चले छंदी ना हां
ता सांग को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से दिन जूम मीटिंग रे जॉइन करबा को डेरी कर देली बोली से फुलेई मधुमती मते केते कथा सुनेला मते तो जा कहला तुमको भी कहला अंतर्जामी बाबू को एते फुर्सत काहे कोठी मिलुची मध्यस्थी काम रे मातिचंती आजिकल जो युग काहे कि ए किला नौच जीवन सारा पस्तेइबो ओह कलावती से माने भली एते स्वार्थपर हेले हबो तुम गाँ नागाना ना आम गाँ जगाना ना आमको एकाठे करी बोले तो आम संसार एते दूर जानिछि नहले कौन होइथांदा तुमर अमेरिका नुह को गाँ रे सब थाना जाऊन मोर बा प्रस्ताव ऊपर प्रस्ताव आस्थिला सेतोले को अमेरिका रे तमे थिलो जे जहांडी रे चावल पकेछ अरे हो तुम्हें जाओ रे मोके चा करो मोर बटे एडवर्टाइजमेंट पठाबे पछि हाँ 6 मास होला एडवर्टाइज चलछि गोटे भी बाहागर ठीक करिनो अरे हबो जोग आसिले केही अटकेई पारिबेनी टिके चा करी आनो मु टिके देखि के फोन करणी हेलो दिस इज वेस्ट मीट्स ईस्ट हाउ कैन आई हेल्प यू वेयर आर यू फ्रॉम ओके yes for your son or daughter okay you want a girl right brought up from here or from India okay before I proceed please give me some information about yourself one moment please oh your name is Mandakini Panda. Oh, myself, Antaryami Satapathy. I am the CEO of West Meets East. आपण ना मंदाकिनी पंडा तो आपण ताल तो ओडिया वाह बहुत बढ़िया होला हाँ मु भी ओडिया मो ना अंतर्जामी मु मिशिगन बासिंदा आ ए संस्था भी ओडिया सेवा गोटे सामान्य अर्थ विनियोग पुओ झील को एकाठी कर मोर ए मध्यस्थी प्रचेषा मैडम अरे ना 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 मते कहीं आप भाईना डाकुंट आपण पुओ बाहागर करने को बसिले मो पिले तथापि स्कूल रे अच्छा मु बरं आपण को नानी डाकुची अच्छा आपण एठी बहुत दिन हलाणी अछंती लागुछंती ए ना 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 व्यस्त होंतुनी गोपनीयता रक्षा करवा मोर कर्तव्य आपण मते दायित्व देले जानंतु बाहागर होइगला हो मु आपण को फॉर्म ईमेल करूची आपण शीघ्र रिप्लाई करंतु नेक्स्ट टाइम वीडियो कॉल करिवे नानी हां नानी आगे नानी आप निश्चिंत रुहतु ओहो फोन काटिदेले भाईना नाटा पचारि पारे हाँ हौ आर थर को कलावती अरे चा कलनी ना आसाम चा बगीचा को चलीगल आसाम चा तो घरे आनिकी थोइछ तमर तो ग्रीन टी पीले चलिबनी पानी और क्षीर फुटिब अदा गुजराती कुटा हेबो चा थैंक यू कलावती हय सुन ए ग्रेट न्यूज अमेरिका रे गोटे ओडिया मध्यस्थी पाइची हाँ से गेलु पाई हमर ओडिया झीओटे खोजी दब अरे से कथा कहबी बोली तो अपेक्षा करिछि तुमको तमे कोन से ऑफिस रूम को बाहर तो प्लीज टिके शीघ्र बाहर ऑफिस रूम आम ए विषय कथा हवा हाँ अरे अरे मु जो चिकेन बसई थी पड़गला कि कौन ओहो ओहो अल्प के बंचीगला ना जाइथा सबू चिकेन आज पोड़ी ओह घर काम बासन मजारू सीना फुर्सत मिलले मनीष टे कौन कर ता सांग को से गेलु को 30 पुरी 31 है
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଠିକଣା ବି କରିନି। ହେଁ କ'ଣ ଯେ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ ଆରେ କିଏ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ନା କ'ଣ? ଦେଖେ କିଏ କରିଥିଲା। ମଲାମନ୍ତ ଆମର ଗୁଣବନ୍ତ ଏଇ ଗେଲୁର ବାପା। ସିଏ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ ପୁଣି ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ କ'ଣ କହିବି। ଓହୋ ଦେଖେ କ'ଣ ମେସେଜ। अरे कौन पे मते एते मेसेज पठुच निजको निजे वंडर ब्रह्म उपाधि देछ परा ताले मो कथा को काई अनेकी बसीछ केते थर मु तुमको कहलिनी गेलु पे बिल्कुल व्यस्त होबनी डू नॉट वरी अबाउट गेलु लेट हिम डिसाइड हिज ओन लाइफ पार्टनर आमे सेतरे काई पसिबा कहलो तमे जहा करूच करो मोर से जमा पशिबार नहीं ठीक अच्छे आउ कॉल करबनी कि टेक्स्ट करबनी जमा डिस्टर्ब करबनी हैला मोर अबिका बैक टू बैक मीटिंग अच्छी छाड़ी देव परे कथा हवा मो रहिली हैला मीटिंग ना छन्ना गुड़ पुओ को 30 पूरी 31 हेलानी बापांकर चिंता नहीं तमर 30 बेलू को पुओ को पूरा 5 वर्ष गेलू को 5 वर्ष होइतिला हे तम बापा मो बापा सांगरे मिस कथा ही नथिले आज कोन हमर बाहागरटा हेइतांता केबे बुझिबे के जानी ठीक अछि मो रंधा बड़ता सरलानी याकू मेसेजटा देई दिए सुन लंच रेडी मु अध घंटा टिके बाहर को जीबी आ तमे निजे बाड़ी की खाई दबो हैला हौ हौ हां मु अध घंटा रे जीबी गला परमिशन तो मिलगला एबे मु जाऊची से अंतर्जामी बाबू को से गेलुर बायोडाटा दे दिए काम ताले गोटे काम ताले सरी जीव हेलो अंतर्जामी बाबू मु मंदानी कहूली ए जो अध घंटा आगु फोन करती हाँ नमस्कार नमस्कार ए मो पुओ गेलु माने शुभंकर बायोडाटा देबा पई टिके फोन करथिले अच्छा अच्छा आपण कहउछन वीडियो कॉल करिवे ठीक अछि मते 5 मिनिट दियंतु हाँ हाँ मु 5 मिनिट फोन करछि अरे 5 मिनिट कहितली 15 मिनिट हे गलानी अंतर्जन बाबू आसीबे कि नै के जानी देखे कोन आसीबे कि कोन एता आसिलेनी नानी नमस्कार 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 सॉरी अंतर्जन बाबू टिके लेट हे गला एक्चुअली भाई ने टिके चा दउथली त नानी ठीक अछि नानी डोंट वरी मते टिके पुओ विषय कहंतु तो अच्छा कोन जानिया को चाहू जंती मोर गोटिए पुओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एबे से न्यूयॉर्क रे गोटे अपार्टमेंट नै के अछि अच्छा डिटेल इन्फॉर्मेशन दरकार थिला मु आपन को फॉर्म पठेबी ओके फॉर्म टा टिके फिल अप कर देबे मते बे खाली कहंतु तो आपण किमितिया जियो खोछंती खांटी ओडिया ना मिसा मिसी क्वालिफिकेशन कोन देखुचंती माने बीए एमए बीडी एमईडी एमबीबीएस एमडी बीबीए एमबीए आमो अमेरिका कनाडा रो ना मुंबई दिल्ली कोलकाता रो ना प्योर ओडिया जियो खोछंती born and brought up in ओडिशा शुद्ध ओडिया हाँ शुद्ध ओडिया ना ओडिया रो ट्रेडिशन जानिथिबो आउ हमर जे ओडिसा रो पिठा पणा ओडिसा रो खाद्य से सब रे टिके जानाथिबो ताकू आ किंतु हाईली एजुकेटेड हेतिबो ताकू तो पुनी एठी चाकरी करिवार अछि ना आ से जे लेक्चरर हो कि तम आपणकर टीचर जहा हेले भी प्रोफेसर जहा हेले भी चलिबो आउ से नाच गीत ड्रामा जो कल्चरल एक्टिविटीज रे टिके इंटरेस्ट ले अच्छा अच्छा था माने आपण लक्ष्मी पार्वती सरस्वती समस्त को गोटे बहु भीतर खोजछंती हो हो मु खोजिबी जेमिति खबर पाइबी मु आपन को जणेबी मन को पाइले मते जणले मु जूम मीटिंग भी अरेंज करबी ठीक अछि ठीक थैंक यू सो मच ठीक अछि अंतर्जन बाबू एक्चुअली मो पुओ एबे फोन करलानी मु एबे टिके रखुची पुनी पथरे कथा बा आपन संगे पुनी हो हो थैंक यू ओहो एते दिन हलानी यूएस रे अछंती
पुओ एठी पढ़िची किंतु बहु दरकार खांटी ओडिया घर करणिया झील कोठु मिलिबो एमिति पात्री ओडिया माँ परा मन कण बुझुची किंतु अच्छी जणे मो नजर रे। अरे कुह शीघ्र कुह शुभ से शीघ्र अब मो सेटा कहला माने मध्यस्थी पाउना। अरे सबु तो तुमर मोर कौन तुमर कौन मु रेकर्ड करके रखिली तम कथा है तमर जो बिंदु नानी मो आम गाँव जो बाहर सी गला थर देखाई भारी व्यस्त होते झील बर पात्र खोजी अमेरिका रे बर पात्र खोजी कहते तमें टिके फोन करके बुझुन। ओ बिंदु नानी झील एत बड़ है सी निजे बाहला बेले मो स्कूल में पढ़ुली से बिंदु नानी तो हाँ झील ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2-3 वर्ष है बैंगलोर अच्छी बहुत प्रस्ताव आसचे किंतु अमेरिका जीव बोली सब प्रस्ताव आड़े दूची नानी भारी व्यस्त होते नानी टिके फोन करके बुझ जदि कुआड़े किसी हो नथिबो प्रस्ताव रे आगे थिबो किंतु हेरी कहि दउची बागर ठिकना गले 70% शेयर मोर। अरे मोर कौन तुमर कौन कलावती सब तो आमर आग प्रस्ताव ठीक हो जाओ। अच्छा गोटे काम कल नानी फोन नंबर अच्छे कि टिके फोन लगल नानी सोची ना चाहिए। हेलो हेलो नानी कलावती अमेरिका कहूँ नानी प्रणाम करची नानी। हाँ नानी फेरिबा परठू तो ये कोरोना कांड नानी ये मो पाखरे अछंती कहउछंती के वीडियो कॉल करबा को। अच्छा 15 मिनिट पर कॉल करबी नानी। हौ आज्ञा नानी हौ नानी। अच्छा आज लंच प्लान कौन कलावती कहला एबे पूरा ब्रेकफास्ट के असला बासन भी धुआई सेइत्रे पड़जी लंच चिंता हला मनीष सकाळ उठिला बसिनी कि उठिनी मेसेज चेक करे। अरे हो मैडम जहाँ इच्छा ताहा कर। ये 15 मिनिट हेगला नानी सोई पड़िबो टिके फोन लगाओ। मो फोन टा लगे की दोची मु टिके जाय गोटे बड़ टिकिली आ के ओढणा पके देई आसे नानी वीडियो कॉल रे आसीबे ना तमे कथा हो हला। नानी प्रणाम। अंतरा एते दिन परे नानी मने पड़िला। हाँ नानी भल भल भारी खुशी लागिला रे तते देखिकी। अरे तू केते बदली जाइছো तू गाल गुडा ठकरा हे गलानी गाल गुडा जो पिला बेले जो पुचका पुचका गाल थिला सी आउ ना आ तू बाळ गुडा को तू लंडा हे गलुनी कि रे। अरे चंदा आई जाइछु ना लंडा आइछु म लंडा आइछि आ तू गोटे कोन चश्मा पिंदिलुनी। हाँ तते तो 40 धरिबनी आ नाई नानी मु बुढ़ा हे गेलनी। बुढ़ा हलानी मो आगे जन्म आइछि होछि बुढ़ा हलानी। अरे एटा तो घर। हाँ नानी एटा मो घर एटा मो ऑफिस घर। एटा कांथरे कोन लेखा आइछि कि रे। हाँ नानी सेटा मो कंपनी रो बैनर मध्यस्थी सेवा करबा को मन होला तो गोटे घटसूत्र कंपनी अमेरिका रे थिबा ओडिया मानक पई। मध्यस्थी मध्यस्थी होछु होई रे तू इंजीनियरिंग पाठ पढ़ी अमेरिका इंजीनियर होइके गलु बोली आमर ये आख पाख गाँव रे आम गाँव जिते पाख आख गाँव सब लोक तू गोटे उदाहरण समस्ते तते नहीं गर्व कर तू सेठी इंजीनियरिंग काम सारिके मध्यस्थी काम रे पसिछु। नानी जनसेवा करबा को मन होला तो महामारी पाई तो सब सोशलाइजेशन बंद सब जानिछ भाबिली
जदि एमिति किछि करी को 7 जन्मर साथी को मिलई पारिबी को मार दुख दूर करि पारिबी किछि तो पुण्य अर्जन करि पारिबी। देखुन आम गाँ जगानना तुम गाँ नागानना तो आज आमर सुखरे संसार करिछि। हाँ किंतु तू ता भितरे मते भूली जाइछु। हय रे मु पा कलावतीर प्रस्ताव नहीं कि माउसी को कहली बोली माउसी जगानना संगे कथबार्ता करी नागनाना संगे जगन्नाना संगे कथबार्ता करी कथाटा आगेला। हो सत कि नानी? हाँ अरे कला तो दिसुनी। नानी नानी अच्छी पिलांग पाखे अच्छी बोधे मु डाके कलावती कलावती ए नानी डाकलेनी आस। पिले तो बड़ हो जीवेनी तोर कलावती टी हमर भारी गुणर बुझिलु। गला थर जो जाइथिली गाँ को माघ मेला बेल को सी भी आसीथिला। अरे ता वेशभूषा ता कथबार्ता रु किछि जना पड़िबनी से अमेरिका रे अछि बोली। झीटी हमर भारी गुणर सेठी परा मो पाद तळे पड़ी मुंडिया मारला। नानी एठी मुंडिया मारची भलो अछंती। हाँ कला भारी खुशी लगुची लो तम दी जन को एकाठी देखिकी। हाँ नानी। आलो कला तो कान रे गोटे कथा पकेइथिली जो देखा आइतिला। आज्ञा अंतरा को कहलुटी। हाँ नानी सेति पई तो आपन को डाकिची आपन यांक संगे कथा होंतु। नानी झियर बाहागर कोठी किछि आगेनी की? कौन कहिबी तते से कथा कौन कहिबी सेई कथा सब कला को कहितिली। सुनु झीटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगालुरु रे अछि किंतु बाहागर प्रस्ताव बहुत आसुची किंतु मो झीयर तो कथा से कहूची से अमेरिका जीवो। अच्छा अमेरिका जीवो तापर जे कि जो कथा सेठी से अभ्याड़ी झीटा एकुटिया अछि मते राति रे निद होउनी सी पुनी कहूची अमेरिका जीवो। अरे हाथ को दिया तो हेइकिरी बाहासा हेइकिरी जाता मते गोटे निश्चित लागता किंतु कोठी तो किछि अमेरिका रे किमिति कोन प्रस्ताव सेठी गोटे के थांता पोटिए मिलंता कि एठू कि गोटे जाउ थांता हो तो बागटा हे जानता से जानता मु गोटे निश्चित रे ताको कहंती आ गला बाहाइकिरी कि सुखरे तार संसार करी किंतु ये आउ किछि तो होउनी किछि तो आसुनी कि जुटुनी। आउ तो भाईना का कथा तो जानिछु कौन कहबी तू तो भाईना का कथा कहउचंती। अरे कहउचंती झियो को बड़ेइली पाठ साठ पढ़ी मनीष करेली टंका गछटे बड़ेइली टंका गछरु प्रति मासरे झाड़ी देले टंका झड़ी पड़े। मु काहे कि मो झियो को गुणर झियो पई मु काहे कि खोजिबा को जिबी ताकू खोजी खोजी के बर आसी पहुंचबा दरकार। बापांकर तांको सुना ना कि झियो को नै कि भारी गर्व एमिति कहिलु एमितिया कथा तांको तू कोन करबी मत कह। नानी बुझुची हेले नानी गोटे प्रस्ताव अछि मो पाखे तू यदि कहिबू मु आगेबी। प्रस्ताव कोठी एठी ना सेठी अमेरिका रे? हाँ हाँ सेति पई तो भाबली तो तले कथा हेबा पई। अरे मु तांका संगे ऑलरेडी कथा हेची। ए से माने ब्राह्मण तो हाँ नानी से माने ब्राह्मण तांका परिवार भी बहुत भलो आउ तू यदि कहिबू मु डिटेल तते ईमेल करबी। नहीं मते व्हाट्सएप रे लिखि के पठे। हो ठीक अछि गोटे काम करबा मु जूम लिंक भी पठे देबी सो मीटिंग भी करबा जदि हबो गेली की खबर दे देबो कि तुम दुही को संगे सी भी जॉइन कले भलो होंता। अरे भाई ना तोर नाहांती घरे से जाइचंती टूर रे एले आसु आसु सप्ताहे खंडे लागी जीवो। नहीं ठीक अछि नानी मु अछि तू व्यस्त है ना। सुनु मते गोटे कथा कहलु पुओटी कोन भलो चाकरी बाकरी कोन करूची भलो दरमा मिलुची? हाँ नानी मु कहूची से माने बहुत भलो परिवार गोटिए बोली पुओ ठीक लागले आगेबा भलो चाकरी करूची पे स्केल भलो अछि नहले मु कोन आगे थाने कि नानी। हौ सुनु नानी
ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଇଏ ସବୁ ବୁଝିବେ। ହଉ ଶୁଣୁ, ହଁ ନାନୀ। ତୁ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିଦବୁ, ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋ। ଯଦି ଜୁମ୍ ଲିଙ୍କ ଟା ପଠେଇବୁ, ହଁ ମୁଁ କଥା ହେବି। ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଗେଲିକୁ ବି କହିବି, କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ତ ଏଇଲେ କୋଉ ଅପନ୍ତରା ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ତୁ ଦେଖେ, ଯଦି ବୁଝୁ। ଠିକ ଅଛି ନାନୀ, ଠିକ ତୁ ଅଛି। ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋ। ମୁଁ ସେ ନାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ ତତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରୁଛି। ଆଉ ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଆଉ ଗେଲି କଥା ଲାଗିଲା। ହଉ ମୁଁ ରହିଲି ନାନୀ। ହଉ ପ୍ରଣାମ। ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ଦବ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ। ହଁ ନାନୀ, ହଁ ନାନୀ। ହଉ ହଉ ହଉ। ଆରେ ବାଃ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବାବୁ ତ ଭାରି ପ୍ରାଉଡ। ଗୋଟିଏ ଓଳି ଝିଅ ଦେଖି ଆର ଓଳିକୁ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେଡି। ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ଶୁଭ ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଦିକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରେ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ କେଜାଣି, ଫୋନ ପୂଜା ପୂଜା କରୁଥିବ, ଦେଖେ କାଇଁ ଧରୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ, ନମସ୍କାର। ହଁ ପଦି, କୁଆଡେ ଯାଇଛ? କଲ୍ କରୁନ, କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁନ, କଥା କଣ? ବିଜି ବହୁତ? କଣ କହିବି ନାନୀ, ଘର କାମ ବାହାର କାମରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନି। ହଁ, ଏ ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଗେଲୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡିଶାରୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ତମର ଯୋଉ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତନି। ସେ ଝିଅ ଓଡିଶାର କିନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଆଉ ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ, ତା ନାଁ ସେ ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର। ହଁ ହଁ, ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନାନୀ, ଆପଣ ଗେଲୁ ପାଇଁ ଓଡିଶାରୁ କାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଭାଇନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗେଲୁକୁ ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଗେଲୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିବାର ଅଛି। କେମିତି ଛାଡିଦେବି କହିଲୁ? ସେଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହଉ, କି ସେଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ହଉ, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଆ ଖାଇବା, ଡାଲମା, ଘାଣ୍ଟ, ବେସର, ମାଛ ଝୋଳ, ରସଗୋଲା, ଛେନାପୋଡା, ଏଇଗୁଡା ତ ସବୁ ମାନେ ପୁଣି ଏଗୁଡା କଣ ନହେଲେ ଚଳିବ? ଏଗୁଡା ତ ପୁଣି ସେ ଶିଖିବାର ଅଛି ନା। ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଗେଲୁ ରାଜି ତ? ଆରେ ରାଜି ମାନେ, ଗେଲୁପା କହିଛି ଯେ ମାମା ମୁଁ ତମ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହେବି। ମୁଁ ନା ତାକୁ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ମୋର ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ସବୁ ରେସିପି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ସବୁ ଖାଅ, ସେଇଟାକୁ ତ ପୁଣି ବଢେଇବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ନାନୀ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ତାହେଲେ ଫୋନ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ମୋର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭାଉଜକୁ କଲ୍ କରେ, ହଁ ନହେଲେ ସେ ଶୋଇ ପଡିବେ। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପଦି। ହଁ ହଁ, ରହିଲି। ହଁ, ବାଏ। ଆଜ୍ଞା। हेलो ब्यूटीफुल भाउज, हाउ आर यू? अरे पद्मिनी, एमती हठात वीडियो कॉल? वेयर आर यू? एमती कौन हेवी साड़ी, मेकअप, ज्वेलरी, सकाळु सकाळु सैटरडे रे तुमे कुआडे बाहरिच? अरे एबे गोटे पूजा जॉइन करिबी जूम रे, सेथिपाई ए बेसपटा। भाउज तुमे फ्री अछ की? अरे मु तो फ्री अछि, तुमको देखो जिते बड़े देखो पूजा, जगन्नाथ पूजा, सत्यनारायण पूजा, गीता क्लास, भगवत तुंगी। उफ्फो, तमे सेठी यूएस रे रही के जते की पूजा करूछ, एती कोन इंडिया छाड़ ओडिसा रे भी सेती की पूजा करूना। तमे सब पूजा पूजा छाड़ म, योगा मेडिटेशन करो, डाइट डिसिप्लिन करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, किछि नहले जुम्बा करो। तुमको देखिला को जणा पड़छ टिके गेन करेलानी। मते देखुना, मु ना एबे जस्ट हेल्थ क्लब रु आसीची, आ सोइबा गुरु मेडिटेशन करिबी। तुमे हला मोर हीरोइन भाउज, माननी गली। हेले मो पाखरे योगा मेडिटेशन पे टाइम कई? घर काम बाहर काम करिकी वॉक करिया को मध्ये टाइम मिलुनी। तमे सुनो, मु तुमको गोटे अर्जेंट काम पे की कॉल करची। तुमे सिटी जणे जनको जानिछ कि मोहिनी मिश्रा, ओडिया अनमैरिड झियटे, बैंगलोर रु? मोहिनी मिश्रा?
Any other information? अरे इनफॉरमेशन किछि नाही बेली तो जानिया को कॉल करिछि खाली जानिछि ओडिया झियोटे बेंगलोर रे रहउछि अरे तुम पाखरे परा सेठी सबु पुओ अनमैरिड पुओ झियोंकर लिस्ट अछि तुमे परा मोर चलंता मैट्रिमोनियल साइट Yeah, that is my hobby. Oh, I love to connect young souls. अच्छा अच्छा सुनो से आईटी रे अछि कंपनी जणा नाही बट ओडिया झियोटे बेंगलोर IT रो ओडिया झियो बेंगलोर रे मोहिनी मिश्रा. Oh, I think I've seen her a couple times. Oh, she's very beautiful, very smart, very talented. She sings very well too. Hey, why are you asking? Who are you looking for? जणे नानी को पुओ पे प्रस्ताव आछि जे से मते बसे उठे दउ नांती कहउचंती तो भाउज को फोन कर आ पचारे ता विषय रे मु ताम कहउथली तो तुमरो हॉबी एई चलंता मैट्रिमोनियल साइट विषय रे Oh wow, सेठिकार born and brought up पुओ माने एठिकार ओडिया झियो को बाहा पे राजी अछंती. Oh, I have a long list of Odia girls. Listen, तमे ना से पुओर सबु जाक डिटेल इंफॉर्मेशन पठा. You know, like profession, passion, hobbies, अरे interest. रे रे तुम पाखरे जदी मोहिनी रो पिक्चर अछि ताले पठाओ तुमे से पुओर डिटेल्स पठाओ. मु खाली मोहिनी नुहे सबु ओडिया मानक झियर लिस्ट फोटो पठौची जो माने यूएस को जिबा पाई गोरो टिकी बसिचंती कैलिफोर्निया मैनहट्टन रो ड्रीम देखुचंती. प्लीज भाउज तुमे आ लंबावनी तुमे खाली ए मोहिनी रो फोटो अछि जदी पठाओ मो पाखरे जम्मा समय नै ए सब भीतर पसिबा पाई. Oh, look, I have one group photo. No single photo. चलिबो तो? ओके ओके ता सेठू एडिट करके पठाई दियो. सुनो सुनो तमे से डिटेल्स पठाओ हां से पुअर. I am sending you photo of a few other girls also. हे अच्छा एत्ते गुडे फोटो पठी सारलणी एबे या भीतर मोहिनी किए केमति जानिबी मो हो तुमे पठाओ मु पछरे देखि देबी. पद्मिनी, please show your nani all these photos, huh? आउ जदी तांको किछि भलो लागिला, tell her to contact me. Okay? Sure. ठीक अछि भाउज. थैंक यू सो मच. ओफो ए मंदा नानी को साहाय्य करिवे बोली ए मैट्रिमोनियल भाउज जाल रे पडिली एबे फोटो परे फोटो सुओ छुटिबो मु जाए सेपटे मोर पूजा आरंभ होई जिवणी. अरे टाइम हेलानी कौन जॉइन करनांती ये जॉइन कले बोधे मंदनानी हाय मंदनानी नमस्कार नमस्कार अंतर्जय बाबू भल अछंती हाँ हाँ मु भल अछि आपण केमिति अछंती बहुत भल अछि आउ समस्त आसुचंती ताजी झियर मा हाँ हाँ से हम बिंदुरानी भी जॉइन करिवा कहिची ए बोधे जॉइन करूथिबो ए जॉइन को हाँ भल हला आसिला बोधे बिंदुरानी जॉइन कला बिंदुरानी ए हम बिंदुरानी जॉइन कलेनी हाँ गुड हाँ बिंदुरानी नमस्कार हाँ नमस्कार बुढ़ाटी एठारे अंतरा रह मोर कोन टिके कोन होउनी कोन नानी आपण ठीक अछि नानी ठीक अछि देखा जाउचंती मते सुनी पारुछु हाँ सुबुची अच्छा नानी ये होछि हमर मंदा नानी माने मिसेस मंदाकिनी पंडा टिके रह मु काई देखि पारुनी तांको हाँ आज्ञा नमस्कार भल अछंती आज्ञा आपण मंदा नानी ये होछि ना हम बिंदु नानी मो कजिन माने झियर मा बहुत भल लागिला देखाई भल लागिला आपण को कथा अंतरा पाखु सुनिले अंतरा माने हम ताको गेलरे अंतराटा को अंतर जानि हां ताट सुनिली आपण सब भल ओडिया संस्कृति को रखिचंती झियो पुओ पाई ओडिया झियो खोजुचंती भारी खुशी लागिला सुनिकरी शुणी नांती ए ढिंकी स्वर्ग को गले भी धान कुटे
ଆମେ ହେଲୁ ଓଡିଆ, ଆମର ଓଡିଆ ଟ୍ରେଡିସନ, ଓଡିଆ ରନ୍ଧାବଢା, ଓଡିଆ ପିଠାପଣା, ଛଅ ଭଜା, ଛଅ ସାତ ତିଅଣ, ଏସବୁକୁ ଛାଡିକି ଆମେ କଣ ରହିପାରୁଛୁ? ବଢିଆ ବଢିଆ, ଏଇଗୁଡା ତ ମାନେ ଗୌରବର କଥା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାରି ଗର୍ବର କଥା। ନାନୀ ଗେଲି ଆସିବନି କି? କହିଛି ତାକୁ, ଖବର ଦେଇଥିଲି, ମେସେଜ ପଠେଇଥିଲି, ଲେଖିଥିଲା କଣ ଜଏନ କରିବ, ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତ, ଯଦି ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ଜଏନ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି 2 ମା କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଦେଖା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ, ରାଇଟ୍? ଆଚ୍ଛା ମିସେସ୍ ପଣ୍ଡା, ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଠି ସବୁ କେମିତି ଚଳନ୍ତି କଣ? ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ଆମେରିକା, ଯାଇଥିଲା, ତା ଝିଅର କଣ ପିଲା ହେଇଥିଲା, ଯାଇଥିଲା, ଫେରିକି ଆସିକି କହୁଥିଲା ଯେ ସେଠି କୁଆଡେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେହି ଲୋକ ଡେଲି କାମ କରିବାକୁ ମିଳନ୍ତିନି, ସବୁ କାମ କୁଆଡେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ସବୁ କାମ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ କରୁ, ଘାସ କଟାରୁ ଘୋଡା ଚଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ଆମକୁ ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡେ। ହଁ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନିଜ କାମ ନିଜେ କର। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ଆସିବ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଗେଲି ଜଏନ କଲା। କାଇଁ ଦିଶୁନି ତ? ହଁ ଗେଲି ଜଏନ କରୁଛି, ଗେଲି ଜଏନ କଲାଣି। ହଁ ଭଲ ହେଲା ଆସିଲା ଟିକେ। ଜଏନ କଲା ଗେଲି। ହଁ ମାମୁ ପ୍ରଣାମ, ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଣାମ। Pranam, so cute, so lovely. She's so cute, Gelly, right? Such a beautiful name. बहुत सुंदर ना। Actually मो पुओ ना होची गेलु। गेलु, आमे ताको डाकू गेली बोली, किंतु ता भल नाटा होची मोहिनी मिश्र। आपनक पुओ आज आसीबो कि? के देखाई जेठा देखिले एई तो परिचय हला, नेक्स्ट टाइम। कथा कौन कि मु तो सबु करिवि, मो पुओ गेलु कहिची मामा तो पसंद होची मो पसंद, आउ सेइतिबे आउ मा गेली रंधा बड़ा आसे तो। एक्चुअली मो पुओ गेलु ताकू ओडिया खाइबा बहुत पसंद, से ओडियार डालमा, बेसर, घांट, ओडिया पिठापणा बहुत भल पाए से। आउ सब तो टिके जणा अछि ना मा? ना ओडिया रंधा तो जाना नहीं, किंतु मो बोऊ से बढ़िया, से पूरा एक्सपर्ट, हाथ तो चाटी चाटी खाए मोता खाइबा। नाई आज्ञा से तो पिला बड़ तो पाठ पढ़ारे तार गला, आउ पाठ पढ़ारे बहुत भल करतिला, ता संगे नाच गीत भी टिके इंटरेस्ट ला, गीत सिखुतला, आउ रंधा बड़ा करिया को ताकू, आउ मु तो थिली घर कथा बुझिबा पई, लोक बाक भी तो अछंती, त काहे कि से सेतिरे पसिबो, तनु सिखिनी। किंतु आज्ञा पाठ सरला परे ता संग साथी को संगे मिसिकरी कुकिंग बेकिंग क्लास सब कोन नेइतिला, आपनकर कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मेक्सिकन, सब यूरोपियन, जो इटालियन, फ्रेंच सब करे भल, ब्रेड सब जानिछि सेगुडा, किंतु आपण को जदी सेठी जेकरी डालमा, घांट, बेसर एइटा टिके असुविधा, सिखि जीव जे सब सिखि जीव। सेटा तो बड़ा कथा, दैट्स गुड, एटलीस्ट तारो तो इंटरेस्ट तो अछि ना। से मु सबु माने मासे म पाखे रहिले सबु सिखि जीव, मु पूरा तो को ट्रेंड कर दे की छाड़ीबी। जाऊ अच्छा मामा, सेठी तो मामा तुम पाखे रुहंतिनी, आउ तमे कोन केमिति सब मैनेज करूछ? बहु डाके मते से बहु। ओहो से बहु तो केमिति सब मैनेज करूछ, केमिति सब? यूजुअली गोटे मेड आसे घर सफा करबाकू, आ गोटे आंटी आसंती रांधिबाकू, आउ जदी केही न आसिले ताहले मैगी 2 मिनिट। ए मैगी कोन सब दिन खाइ के रहइबो? एठी सब एडा की करबो? एठी सब काम निज हाथ रे करिया पड़े। जे सब
କରିବ ଯେ କଥା ହଉଛି ଚାକିରି କରିବ କାମ ଯିବ ଚାକିରି କରିକି ଆସିକି ପୁଣି ଘର ଆପଣ କଣ କହିଲେଣି ସବୁ କାମ ତାକୁ କେମିତି ସେ କରିବ ବୋଲି କେମିତି ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ସତରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତ ଆମେ ସବୁ କାମ ସବୁଦିନ ମାନେ ସେମ କାମ ସବୁ କାମ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହଁ ମ ରନ୍ଧା ବଢା କଥା କଣ ଯାହା ଦିଟା ଫୁଟେଇକି ଖାଇଦେବେ ଆମେରିକାରେ କଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହବ ନାନୀ କହୁଥିଲି ନା ମୋହିନୀ ଖାଲି ପାଠରେ ଭଲ ନଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ସେ ଗାଏ। Oh, really? That's so nice. ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କୋକିଳ କଣ୍ଠି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା Wow. Actually ମୋ ପୁଅକୁ ମ୍ୟୁଜିକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଗୀତ ନ ଶୁଣିଲେ ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇ ପାରେନି। ଆଚ୍ଛା ଗେଲି ତମକୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏଇ ଲାଇଟ ମ୍ୟୁଜିକ ଭଲ ଲାଗେ? ଆରେ ଗେଲି ମା ତୋର ଫେଭରାଇଟ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ନାନୀକୁ ଶୁଣେଇ ଦେ ତ। ସେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ତ ବାପା ଗାଓ, ଗାଓ। ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରର ଗୀତଟା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମରେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଇପାରୁନି ଠିକ ସେ ବହୁତ କାମ ରହୁଛି ତଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ବସି ଯାଇଛି ଚଳିବ? ହଁ 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 ଚଳିବ ଚଳିବ ଗାଓ ଗାଓ। ଅଦା ଟିକେ ଚା ଗରମ କରିକି ପାଟିରେ ଟିକେ ପକେଇକି ରଖିବା ତା ପାଣି ଟିକେ ହଉ ଶୋଇପଡ଼ରେ ବାଇ ଚଢ଼ି ତୁମା ଯାଇଛି ଗାଈ ଚରି ତେଣୁ ଆଣିଦେବ ପାକଲା ବେଲରେ ବେଲ ଖାଇ ତୁ ହୋଇବୁ ଗେଲ ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଏ ଗେଲି ଥାଉ 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 ଗେଲି ରହ କିଆରିରେ ସୋ ଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତୁ ସିନା ଆଉ। ହଁ ଯେ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ ପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୀତ ନ ଶୁଣିଲେ ନିଦ ଆସେନି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଗେଲି 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 ଥାଉ 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 ସେଠି ଥାଉ She has a great sense of humor. She's so cute. Actually, Hilarious. my son has also great sense of humor too. Thank you, ଗାଡି aunty. ଆମେ ଯାଇକି ତାର ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମାନେ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଣ? କେମିତିଆ ଝିଅ ଚାହୁଁଛନ୍ତି Really? ହଁ ଆଣ୍ଟି Oh. ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗେଲୁ he is looking for a smart, intelligent, talented, skilled, efficient, obedient and a self-sufficient boy, right? Yes, yes, you got it. That's exactly my son wants. Survival of the fittest. ଆଣ୍ଟି ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଇନାରୁ ଗୋଟେ ରୋବଟ ଅର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସବୁ କରିବେ ସେମିତି She is very smart. Thank you, auntie. How अंतर्जामी अब ମୁଁ ରହିଲି ଓକେ ରାଗିଗଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 କଣ ପଳେଇଲେ ରାଗିଗଲେ କି କଣ କଲୁ ଲୋ ତୁ ପଳେଇ ଗଲେ ସେ ଗେଲି କଣ କଲୁ ମାମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କରିକି ଶିଖେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇକୁ କହିଲି ମାମୁଁକୁ ସେ କଥା ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ତୋ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯିବୁ ବୋଲି ବାଇ ହଉଛି କଣ କଲୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ରଗେଇଦେଲୁ ନା ଓ ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ୟୁଏସ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଘର କାମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମୁଁ ବି ନା ବୋଉ ସେମିତି ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶିଖି କେମିତି ଯାଇକିରି ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆମେରିକାରେ ଥାଇକିରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନେ ଜଗିକି ଚଳୁଛନ୍ତି
ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ, ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ପୁରା ପୁରା ପକ୍କା ଥିଲା। ବୋଉ, but that's not exactly the goal in my life. तो ତାଙ୍କୁ ମଦର ଇନ୍ ଲ କେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ? ଓ नो। ହେଲେ ମଦର ଇନ୍ ଲ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିବୁନି ଆଉ କେମିତି ଚଳିବୁ? ସେମିତି ଚଳନ୍ତି ନା ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ। Sorry ମାମୁ, this proposal is just not right for me. କେଲି କଣ ହଉଛୁ? ତୁ ତ ରାଗନି, ଦେଖିଲୁ ତୁ କହିଲୁ ବୋଲି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଶାଢୀ ସବୁ ତ ପସନ୍ଦରେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ବୋଉ ସବୁ କଲୁ ଯେ ବିଗାଡି ତ ଥୋଇଦେଲି। ବୋଉ ଶୁଣୁ ଶାନ୍ତ ଶୁଣୁ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି। କଣ ୟୁଏସ ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ୟୁଏସ ଯାଉଛି on my own as my dad suggested। ଆରେ ହଁ, ଆରେ ସେଇ କାମରେ ତ ଏତେ ବିଜି ରହୁଥିଲି, ଏଗୁଡା କେବେ ରାତିରେ ଓଭର ଟାଇମ କରିଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି। Wow, congratulations dear. Welcome to United States. Thank you। ସରପ୍ରାଇଜ ନା ଛେନା ଗୁଡ ଏଗୁଡା ସବୁ କେବେ ହେଲା? କାଇଁ ତୋ ବାପା ତ ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଭାବୁଛୁ ବାପା ତତେ କହିବେ? ମୁଁ ଥାଉ ମତେ କିନ୍ତୁ ଦେ କଣ କହିବି ତତେ? ବୋଉ ତତେ ବିଲକୁଲ ବୁଝେଇ ହବନି। ହଉ ମାମୁ, ମୁଁ ରହିଲି, ପ୍ରଣାମ। ଠିକ ଅଛି ହଉ stay in touch। ନାନୀ ହଁ ରେ ଅନ୍ତରା, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସେ କରିଦେଲା କଣ ଆଉ। ରାଗିକି ପଳେଇଲେ, ଗଲା ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ତ ଗଲା। ଆଉ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବୁ କଣ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେଠି ଯାଉଛି ସେଠିକି ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝିବୁ ଆଉ। ନାଇଁ ତୁ ଗେଲି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଏଇ ଜାଣି ତା ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଅଛି, ମା ମଙ୍ଗଳା ଜାଣନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣନ୍ତି କଣ ହବ ଏଟା, କୁଆଡେ କଣ ନାଇଁ କରିବି। ନାନୀ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, କିଛି ଗୋଟେ ହବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ହେଲା। ମନଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ରେ ଆଜି। ହଉ ରେ ଅନ୍ତରା, ରହ ତୁ, ଦେଖେ କଣ ହଉ ନାନୀ ହଉ। ଓହୋ, ଯୁଗ ସତରେ କେତେ ବଦଳି ଗଲାଣି, ଝିଅମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ମା ମାନେ କିନ୍ତୁ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି। ଚାଇନା ରୋବୋଟ ତମେ ଶୁଣିଲଟି? ଠିକ ତ କହିଲା ସେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋବୋଟ। ଏ ମାନ୍ଦା ନାନୀ କଣ ମେସେଜ ପଠେଇଛନ୍ତି? କଣ ଲେଖିଲେ ସେ? ଥିବେ ନା କଣ? ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବେଲିକି ଦେଖିଥିଲି, ଏମିତି ଆଟିଚିଟି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଦେଖିଲ ମାନ୍ଦା ନାନୀ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲ? ଭଏସ ମେସେଜ ପଠେଇ। ମୋ ପୁଅ ଚାହୁଁନି ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜେ। His dream girl from India will be here soon. Gelu met her in a youth forum. Odia girl from Bangalore. If possible, find out the family background of the girl. I am sending a photo. ଦେଖିଲ ଫଟୋଟା କଣ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି? ଜାଣିପାରୁନ ନା କଣ ବା? ତୋରେ ଜାଣିପାରୁନ ନା କଣ? ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି, କିଏ? ଆରେ ୱେଷ୍ଟ ମେଟ୍ ଇଜ ୟାଙ୍କ ଗେଲୁ ମେଟ୍ ତାଙ୍କ ଗେଲି। ଓହୋ, ଦେଖ ପୁଅ ଝିଅ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମିଛରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡଉଛନ୍ତି। ହଁ, ନହେଲେ ନାଗାନନା, ଜଗନନା, ଅନ୍ତରାନମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ତାମାନେ ଆମ ୱେଷ୍ଟ ମିଟ୍ସ ଇଷ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? କହିବିନି, କହିଲେ କହିବେ କପିନା।